Semangkin berbahagia atas nama Tulin Sanjaya, terjugen atas pimpinan yang mulia Bapak Sehi Syamul Lestari Padeteng Bunga Family. Kong langkong jugen saat semangkin yang berbahagia Bapak Ibu Sohibul Bait Sohibul Haja, Bapak Astulin Sanjaya bersama Nyonya Maisaro. Sekadima ampun teka hajat makompol setuju para lebele. Banyak motor sebu sekelakong dek setuju para lebele siampun seti. Akompol siang ari sepanggen terjugan para sesepuh. Seti kaangkui aparing doa restu mongkude Bapak Tolin sareng juga Nyonya Maisaro. Tak ketinggalan juga dek setuju para panitia. Baik sederetan dari pisan, baik sederetan dari Bapak Ibu Tuan Rumah, matur sewu sekelangkong tinggi. Terjugian dek setuju serang muda, saya ampun berbahagia, gireng palarosaki karya ponisi mulja, Bapak Tulin Sanjaya, bidangka juru tembang dari Bunga Family. Kong langkong juga banyak matur sewu sekelangkong dek setuju. Dek setuju persatuan siapun alongku yang taripun minak jinggo tangi kong langkong dari umum otabo lokal banyak motor saya busik langkong kakombakan ebon karena Kak Dinto semanggen Tulin Sanjaya sareng jugen Nyonya Maisaro akarnya tak oning dek carana orang akarnya muntak para ajunan setuju semal rasa dupa sirapole karena karja Kak Dinto bersifat gotong royong. Mari bergotong royong atas meriahnya pagelaran siang arus semanggen anglebeti Bunga Family Putri Nirwana. Putri Nirwana. Kong langkong juga saat semanggen disiarkan secara live streaming Rama Iyana Record Multimedia Production Suhbirolis Takroniro Sirangrang Mule terjugian atas panggung Putri Kendil bersama Bunga Family ngaturaki mengkuda setuju sebeda edo poro tanggi banyak matur sewu sekelanggong baik dari Labang Bisem Bini Labang Bisem Lake banyak matur sewu sekelanggong dan gula menga atau pangheran sing ngambek tamoy mak kose asarongkus bagus kapi paling mesen karyadi mesen karyadi paling cek muda jual muda bener adi lah terjugian Bapak Tulin Ayah Ica sareng juga Maisaro Mama Ica sesapisan kalaban pisan senomor situng tolak Arif Ayah Alan sareng juga Satiah Mama Alan kong langkong juga pisan senomor 2 Kak Dinto bersama Abdul Ayah Sarip sareng juga Novi Mama Sarip sesepo Eno Haji Kaut kong langkong juga Ibu Atmi Mama Novi kong langkong juga Bedayayan sesepo tangki sesepo dari Tola Arif Kak Dinto sareng juga Nyonya Satiah Yayan Toyibah kong langkong juga Majerena ongkosa setak nyiksa alhamdulillah balakui berarti orang juruan ki andi niat nang ke engkau jarah ya iya menipu jadi berarti tangke cok saya mengak Kak Ridwan kong langkong juga sesepuh dari Tulin Sanjaya kong langkong juga Maisaro tanggi di Kak Dinto beda Bapak Jumat Ibu Mahria kong langkong juga Ibu Mahdia ajunan para Rabu gereng ajunan ebek takang kunyar sakipan soponapan tor ator sipediatoraki dari sekanja Bunga Family karena bekto Kak Dinto ki cukup laku tanggi mungkin gending tradisi hapus puwa apa langsung mulai tinggal kantos geber kok deh mone mola ana jareng lamina jinggo ya detang cara jadi ya tenang mon tak mola ana berem
Lu mun karjana orang delem tak ning ah. Oh, ki tak ada pak gol sanga iku. Bila gol sanga soro mulai. Gending tradisi seperti ator tak kita tantor dolek aropa aki gending puspa warno. Laras selendiro padot majoro. Selamat pagi menjelang siang selamat biar saiki. Gending epon A kati puspa warno. Laras selendiro padot majoro. Selamat biar saiki. Buga family. Ngalak manggis neng etaman polong se ajon longan Panyabis kaula ngatorana kaula kasenengan seraja rang-rang se agoningan ngarontong se rangamirang sanajan koreng kendal pangaung ingat kalero nyu ona sapura Kaleronyo ora sapora sapora bila kak tolena ayana ican ruak maisar
Satiawa Mamana Alan Atul Benovi Ayah Bunda Nasari Sari Roa sesepo Pak Jumat Buk Maria Buk Madia Pona Padano Molo Roa Yayan Cukeneto Iba Eno ajika Atni Mamana Novi Wa Abdus Somad Juga rukunnya Bila masakib ruak sahoni Sahoni Ruak sahon mucuken sunani Punai licuken ida mamana Edi ayana nopan meski dama mana Edi ayana rafa mesnya mamana rafa Serang muda wak seakarja Kak sairut den wak tantona katuana Reng mulje Madeni cung asrawi Tole Mas negarwaka Tolin maisaro Reng mulje Ayah Ica Maisar Memana Ica Pangapura kaule ngapang ini
sampurna tur atur syapun lastreka atur ngereng ya torada sekak dintoh nyek konyek kodak kabudeen epon cek pon tolen ayai cacuken maesaro mama ica sebung epang kia-kia nanging paneka bunga family seperti malepor seteja para tamu seteja si apon alongku ngireng longku tamu pasam purna anika lek pisan senomor setong kok tolak hari ayana alam setik kemakalan bila tole ayana roa sesa popak junga kumagriya kong lan kong ada buk matia eno cikaot buk akmi mamanano dua pada Apollo tolak alifah arwah ayana alang alang niko badale tolak alif ayana alan sati amamana alan le aniko bisa kaping seto
Priyanto ketet Ridwan tak katikelan Panglima Ridwan yo pas saumo labet oleh Mas Rito Akarja mai saroma bae Kak Sairuddin mafia berdarah tinggi serang muda Kak Salamatan Tora Opia Arwah Suryati Susriani Bila Suswani Wak pada Apollo Wak Seraja Pangisto Cuken Panglima Ridwan Astia Adik Nur Cuken Siani nikah mulai punaili nape pole ida mama napa nikah edi ayana no almas kita mama noval edi ayana apa mas dia eko cak mama harapan Riyadi Prabu Anom niko lima putra adeko irut dan ayana tri sus mani baba Arwah Semulja Pak Kalebun San Haji Bukalebun Rara Arwah bila oleh Aan Saumo Cuken Marwah Asis Ruang Ostia Jailani Cuken Titin Oleh Cuken Erlin Oles Ruang Elniati Asberi Keding Puspawarno. Keding si pertama sekaligus terakhir dari Tatar Bala Daigi. Sika dibaya toraki bogo da para juran setia syapon aku boleh tempat kak dindo. Malar moga tetke cuma berarti pakelian mogo da para juran setia. Kau lakong cikian. Malar moga tetke tambe nakerok sabita bunga family tak paki sarek masyarakat kolpo ben sakitan ebon. Salam songgem bangga bekte menggoda semolja terjukan terakhir selamat datang Bapak Kalebun San Haji tak ketinggalan juga Bapak Kalebun Aksa Ki Ahmad juga tak ketinggalan Logu Lares Nirek Palresaki Karya Pon Semolja Astulin Satjaya. Baik hadirin
Bapak dan juga Ibu, nampaknya sang waktu terus berpacu mengikuti putaran dunia sehingga detik pun berganti menit, menit pun telah berganti jam, jam telah menunjukkan 09.21 menit waktu Indonesia bagian Barat. Waktulah saatnya dan tibalah saatnya bagi kami untuk mengangkat layar kuning sebagai penghalang acara kami di Istana Serang Muda. Tentunya akan tercipta tembang-tembang klasik Nyo Muda Family. Bercucuran air mata kebahagiaan, segumpal kesempurnaan tersirat dalam sanubari lewat senandung damai tembang-tembang klasik Madura. Kali ini akan kami sampaikan dan kami sanggup untuk membawa, dan terciptalah suasana yang sangat indah. Anda akan terseret ke dalam lautan kebahagiaan bersama Bunga Family, didukung dengan audio rental profesional sound system Ramayana. Setahun sebelumnya sudah diniatkan untuk menghadirkan singgasana pelaminan agung Putri Nirwana Sino Kolpo, disiarkan secara live streaming tentunya bersama sorotan kamera Rama Yana. Setelah sepanjang waktu kami terus berkarya, menebar senyum dengan sejuta rasa, maka segala pujian terima kasih tak lupa kami sampaikan untuk Bapak Ibu Sohibul Haja, di antaranya Nyonya Maisaro bersama Bapak Astulin Sanjaya. Bergetar dan terus menggelegar, seruan kebahagiaan terlihat dari bukit yang paling tinggi menjulang. Kesempurnaan yang sangat mengalir di Istana Serang Muda atas pimpinan Bapak Sahiruddin Maulana Ishak. Namun kali ini tidak seorang pun mampu memupuskan cita-cita kami untuk melangkah penuh dengan kepastian. Tentunya di Istana Serang Muda bersama dua presiden cantik, Ning Supriyadin sekaligus pimpinan Bunga Family bersama Nur Ida Kendel. Ini kami kembali dengan langkah-langkah kami yang penuh dengan keyakinan, dengan memikul harapan. Semoga Anda senang di saat kami datang, dan semoga Anda bahagia di saat kami bergoyang. Bergoyanglah bersama kami dari balataran bumi tercinta Kolpo ini. Dari Istana Panggung Tayo Putri Kendil akan terdengar senandung damai, lantunan tembang yang mengalun syahdu. Selamat pagi menjelang siang, dan selamat bergoyang. Menyeruaki peradaban budaya kami terus semakin berkarya. Ketika seni budaya redup alih keburukan bangsa, kami takkan diam untuk membiarkan bangsa lain mengambil alih tombak budaya. Karena atas dukungan para pancingan semua, kami terus semakin berkarya, bro. Entara ka Serang Muda, ruang
ketika andi dabule Andi pisan ruang dua tantona tolen arasa mulai sampun sehe kabura aresa nuntoki buru teka serang muda kelar akal je dekok tolen tuan rumah dikasetong ke kaki le tertahu abu le sampurna arwah Duramayana rang-rang mulai asona juga Ramayana putri kembar ruah seta niksa apolong bunga famili nikok bedetretan mas adik pisan nikok dedua nikok tolak-tolak arif nape boleh tretan aku arwah putri kandel ruah seta niksa esok dengan benar Ramayana asona juga Ramayana adik kok lek bedese sepo semol tretan pak juga dia tak kadek kulen cuma dia nape boleh bila eno ruah jikao bung atmi mama nanoki ruah yayan juga natoibo majarana ongko sagelanda waktu lin ayah da ica mana ica mangisaro cek nyare lain pakun katika mun katika sepakun esto bila tolen ayana hija ruah atul ayana sarem eka niat pono pada tekan sapi sana tak kera leceh pangapora kau lemak liku sumo ka ator dekatolen dape pole mai sarong sanonto kelar akal je pisan dua acar cecer gak tolen tentu arasa sanunto pono pada jumper andi niat pada tekan cernak ben kotungas teteh cerna kotungas teteh tete sateje se akompol tempat kak dinto kotungas teteh nikah karjana tulin beni karja kau ke kabiti dari gerbang salam se ngembek tamoi orang-orang yang bermirak orang-orang yang bermirak kabiti dari setuju pangeran-pangeran bisa yang mulia Bapak Kalebun Amsa Kalebun Tamidung Sesepo dari Bapak Kalebun Basit Kong Langkong juga Bapak Kalebun San Haji Situmar Bulan Juruan Lao Kong Langkong juga Bapak Kalebun Sahruji Tadi juga setuju saya akan boleh tempatkan ditujukan berdasar dari DPR Wakil Rakyat aduh Arya Karjo Bapak DPR Mulyadi Seta Andi setan dia apa Tandi Otang Torjukan Bapak DPR Rudi ai Si Anung dari Bapak Kalibun Lakso Nyabar Makbun Kalebun Moso DPR Bodega Kapi Arya Korbian deki aku lap kalep aduh Torjukan dampingi Kalaban Bapak Opas aduh Opas rea apa saya ngalambe opas ngalambe opas dengan hati ala cuman masuk ke zaman masuk di era zaman globalisasi Bapak Polisi Reret si kucar kacir Bapak Polisi iya lambo opas bermaa deket Kena. korpian na Kalebun Asrawi oi polisi dari PDI
PDI Perjuangan, si Bapak Mulyadi DPR dari Demokrat, si Bapak DPR Rudi dari EPAN. Pak Pado bodoh aja dia. Ason. Torjukan ke nikok kalebun badur, kalebun asnawi ngaturaki selamat datang mak betik-betik ngambek tamu iki apa aja dia? Cara apa dekian korpiannya se kalebun sahruji. Tak kira tak marah cedul aja. Ejep. Dekian mun kira tadi. Jo, jajiri. Korpian na ya Pak panggendeng lah jun dekian. Una family si kunang-kunang pele. Mai saru ke mama tak anu i. Jore. Are mai saru apa? Aduna. Aratinan bundrun turun nabila bedok-bedok Kemaratin mo songko. Luar biasa Iya. kana. Kala nirbek mun bola nak kasih ida saking menang langsing ruah. Apa ada senerbok? Paling Apaan lah saya nirbok? Tongkengnya dua pan. Bayi mun pas Teka tak eka belo orang tahu. Andi nangkok dua dosa ko di nirbok ke kabu di katimbang bok na nirbok ka ado. Iya, bayi mun kok nirbek kabu itu tak kenyik-kenyik boleh. Tulin. Tabuk na gini. Genting apa di nak lek? Apa langsung maju? Apa langsung dak remah lek? bola. Ngecung gelu. Mun ngecung gelu apa tepak lek? Duh. Yuk ular Minta kambang. katalang 100 apa ular kambang 200. Ada minta korbian kiai kan? Oh. Dia semo. Tulin kan aku kuluk sabenar. Berarti aja lah kuluk-kuluk jare beri pese. Oh iya. Tar juga mengaturaki selamat datang semulnya Bapak Kalebun Sakur bersama Mbak Ibu Kalebun Askina, Kalebun Surga Dunia. Kong langkong sontok dek Rabu pon Haji Nur Salam Haji Atmo juga. Kalebun setong geding sebedi ke ator. Demah tulin. Tulin demah. Entos kelulek tak temo. Tulin ki nyambuk panyarang lek. Patenang. Latih aja nak tulin kapir ya lek. Patenang. Kena ben kerupuk kei. Jadi ya di anak natulin benih di natulin. Abi oborompa mulai malam Barang mabuk mana nana. mun tiai soro nambi gelidikan jerakian. Ke atas. Ikat dintong kasukan epon talang sapolo. Mot aniko. Kok besar. Tolen ayana ica. Mamana ica. Tantona maisaro. Sesapisan le ben ayana sarep kok. Pisan da dua. Pon ajar cacar. Abisan ben ayana sarip ayana alat le. Sanuntok kelar akar jeng. Roa tala cukan satihan. Atul cukan nopi. Mayo joldi oriai. Seapisan pakon
Bila tolen ayana ikan Maisaro mamana ikan Mandi pese tuling eka belia mercon le. Mapolong geriaga No, ayana sarep kok. Ruang sesa pisang Pentolak ari ayana alan Aduh, ane kok sekujar ngacir le. Jukan Abdul ayana sarep Pisana dua pada longok molong toleh Bila sati Bunga pamili. mamana alam Iya. Pisan dua apolong bungana tada pada Maisaro Nyopre eka keliben eka uningi. Nek elabang misem kak dito asre torsoke. Terbunga kabungaan ari semakin manter tak ejo pagi ari semakin manter isang lagi ya de potra potre siapun abekalan ececer ngetas panggung kuadi putri nirwana kong langkong juga ayana sarip mamana sarip terjugan ayana alan mamana alan kong langkong juga tulin satya ya maisar pedi jujuk lebih dimendek mandep agung dua pisan pedi jujuk dek mandep agung kak dinto ereng kalabon sanggar bari Putri Bunga Family dengan sebuah judul Tari Arate. Tari arat tuh. Oh, Yuria tampil beda. Arate nih Yuk bersama sound system Ramayana go. apa wis kelakon Semini lawase Senayoriku kejani kita nih Semono sunimnya longgulares Aino wengi Kujangan niati Sukaraya Ono besi sire Sunawala sanu atase Wedang kopi pialong Raino wengi itulah sudah masih Bunga Family lega-legok seperti bidadari turun dari atas kayu di Siroloyo. Wasik. Yuk Arik Masola. Ya wes
mukul maning bini kacer le yo la pangapora Pak Kalibun Amsah Pak Kalibun Sahruji Pak Kalibun Asnawi Pak Kalibun Sanhaji Bapak Kalibun Atnawi Sabila marani kotole Tero akar yogi ale kekuatan si guru oleh dule korbik kiko gelending maning sewang-sewangan kumpul maning tapi nono jalani Begitulah bunga pemilik terus menggoyang-goyang di kawasan Kolpo bersama Bapak Tolin Sanjaya.
mulia di dari matamu DPR di ban polisi reret makalebun sak rujin ape boleh makalebun asik kalebun sakur kalebun yanto kalebun anawi juga sanoji iya oh yeay Kibo misem ayana sarip ayana alan kibo misem go mangken secatur ane kok kerjana tulen pisan dua pada epaung kekaada saporan ada ka ayana sarip ben ayana alan mamana sarip juga mamana alan paong kesampian ka ada margana oleh kau ningi ben satejo termasuk Tulin Sanjaya Nyonya Maisaro sapora ketika benih karena aniko benih karena tika epong koraki otabe atas tika epong keada benih karena tak parlo namun niko terus tampil beda termasuk de ayana sarip mamana sarip ayana alan mamana alan sapora beda aja lain saampun tika epong keada seget keno lampai pisan dua si ampun badan atas panggung putri kendil lo cedek labang misem boleh Tulin Sanjaya bersama Nyonya Maisaro pada cucuk dek mantep agung karaton serang muda tak kira lomba saksi ekalabun 71 tanah karaton kong langkong sateja pangeran tisa siampun aku pol tempat kak dinto yang teraipun bapak kalibun asik bapak kalibun yanto kalibun benua Timur kong langkong juga bersama bapak kalibun sakur bapak kalibun Atnawi tor juga bapak kalibun San Haji bapak kalibun Amsa juga bapak DPR Rodi dari PAN bapak DPR Mulyadi dari Demokrat Akalti Pancer Limo Lo Mampaibon Jalan de alam dunia toron ada alam dunia beda apa neng alam dunia mak sampai gudeg yeay pangapura kaulah bapak polisi bapak DPR bapak kalebut Madade mas ro para bonde bang alam dunia neko betina alam dunia aneko lebar mungkin aja mak benyarek bidik kalau bigoning neko nape neko
bapak kakayangan betian narek punya area ngampar kain salebur-lebur ngampar kain salebur-lebur oh laria segonya neropia Ekocak mama na iya adik pisan le ayah alat mama na alat cuken niko ayah na sarep mama na sarep pisan dua pon di kapungan tolen kabas pisan pon ipka pono apila tolen maesaro agar joma cek rajo na pisan dua kita bunga pamili wasati ayu keno kantole kanto arasa maisaro semano tong karepet sarana muda persatuane syahirut tentukan tuana bila kak sahirut tenuk katuane tong karepet adi gelar berdarah dingin yo sarana muda pada senang jangan jana pada rawak lek pada tolen sapi sana pada ajar ajajar make bungana aniko kalam pindah pada kau besana bunga pamili kareni serang kare jumper potrana mantar judua potrana mantar judua tong karepet pisan dua pada long polo
Aklek tak kalaben beda sia kelicek bula dik mas. Bula dik mas aklek tak kalaben beda sia kelicek. Betian set akhir kakayangan Surloyo. Room palapa alimunan, room minyan alimunan, engra mercon bula tak nyededung beda ekayangan. Betian nareng alam dunya Tisa Kolpo Kacamatan Tang Betang Kabupaten Sumenep aneko beda orang akarnya. Oh eki kak mas, eki kak mas. Kita sesep pura pada bu dari pancingan kak mas. Namun kak mas, sedetik rada kayangan Surloyo. Pasir reng alam dunya orang kolpo sebengal ngermainger. Pasir sedetik gundek gede alam. Kayangan orang dunya seka emah. Pasiranya mana? Ben andi pisan pasira, ben pisan na berembabik ki. Bule tak tahu. Bule tak tahu je orang di mah. Ota beje sapanya mana bule tak tahu. Cek bule turun ke alam dunia benih karena beri undangan. Bule karena tak jeda tedung kun penasaran orang niko orang nape pangkat tenape. Kak Mas. Moncak na bertanah kabar Kak Mas. Si akarnya Kak Dinto tukang tembeng utawa tukang kecung. Tukang kecungnya saya kesambet Kak Dinto kerawitan bunga parmili Kak Mas. Bunga parmili. Oi! Bunga parmili. Si eko cak bunga parmili nih. Komun andi natibi. Aniko bunga parmili. Mun bunga parmili orang ngampong ngojeng tepak. Tepak. Namong Kak Mas. Sejelas neng ekar jamun pon madeteng Kak Dinto kerawitan otak benaje ke kaleningan. Kak Dinto sejelas pada tanda nah. Tanda mun cuman lambek Kak Dinto tanda Kak Mas. Tapi mun samaken sinden. Bernge kalaban rontoron saya gojak rontoron nih Kak Bobini. Agelung ratin Kak Mas. Saabit te panjenengan itu odik neng kayangan sampai panjenengan Kak itu pon para obena kita gelem abini mik pola cudu benreng bini segocaknya mai turun ke panik Kak Mas. Jek sing bodo kaca jeje. Jek sing bodo kaca jeje. Bula akaca aja je. Me pola bula ane koki orang genteng orang punya si kemah. Kenika kamas eteret situng mangken eteret situng noro. Aduh. Waduh. Aneko tepak dek mas. Aneko tepak dek mas. Aneko tiga ben bula kakayangan ngibo bini dua bang. Sabab anika sekemaan setuan dari setua sekemar ya sekenian setua selopot ready lopot sabab Kak Mas mun orang abini dua cak nase hukum Islam sunnah Rasul Kak Dinto, tapi mun abini situng bini na paki tak kira baju emas, tapi mun bini dua pokok setua ikhlas Kak Dinto paki insyaallah apa jung emas, Dek Mas, jadi Mas. Sekemaan saya kabinet tiga, Cukup kalak. Bukan norok situng Arya mon situng kau tuh Pak Empak kabin. Duan boleh Kak tak bisa buka Kak Mas. Tapi dan kaulah andi parempun
Jereng kau lereng laki tak kira kurang akal asaloke. Se kemas ero om gak mas esi oma ben kau le gelung gak mas. Esi oma gelung ben kau le gak mas. Esi oma gelunga. Esi om makin esi om. Gelung esi om gelunga. Esi om gelunga. Oh, apa si boboon gelung ria ya? Apa si atasan gelung ria ya? Coba isi om masih boboon lu ben ko, isi om masih boboon. Mak masih nambikar ya bobo nai. Oh, isi om makin isi om. Si om, iya. Hah? Vera kalah dia nyenak. Dia. Aneh kakak mas. Ungki, teguk pas esi oma gelung ngawan bola. Siom. Esi oma gelunga, esi oma. Mak takar takut esi oma. Mak takar takut esi oma jokun kaju bintaos ria. Ada kaju bintaos, Bu. Betul lagi ya. Oh, jadi mas, tiga bon bula tak usah nyari bini, babini tak endok, mon elong moncong dari kaju bintaos. Lebih bagus tiga bon bula pon depak ke alam dunia, nyari tuan rumana, pas minta korbian, sabab neng alam dunia niko, beningap bernumpak motor, oke, bangken esentak. Tolen mangken esentak bakade esentak. Tak langkong kak Tolen. Den kaula dari kayangan pelkak tromela es neng elam dunya mon manusia biasa sakiles cokop. Tapi mon den kaula ombu telo ember. Telo ember. Sapon apa mon es sember, teti mon telo ember, sember kali telo. Berempah. Berarti mon 100-an 300. Waktu ajar sampean. Sabab si matoron den kaula lantaran palapana ajunan kak dintot kak Tolen. Asra bitoron jok sebu panggil terkem. Jok bita doleng tiap panas. Pemikir jok bini nandok, sing bini nandok gila tekas lah. Oh, betien namun telo ember 100. Mun telo ember 100. Ando Tolen kaula minta agia korbian minta kaula korbian bila mare turi maisaro totoli totot telur rajom-rajoman Tolen sakit tokot. Bagus Nyonya Maisaro, mak biasa nang Maisaro dung na cua gelung aratinan bentan do. Nah iya. Aratinan engko. Aratinan tuh biasa mon lalaki mikol bebini nyoon. Saking mon engko mikol lagi ya. Keng bebini nah abri 100 leman na minta sosok kanggo saya ketrituan. Pate pasrah bebini na rituan. Apa seraan Tolen ko? Ati ya salam bergian engkau salam bergian lah bagus. Tak langkong kak dinto pisan. Serena gilek pisan iolok Ayana Sarif kade. Ayana Sarif kade. Mun Ayana Alan tekak pisan sesepuan. Anik ko tak pati tahu kak grup atau wantika kade. Kadua lah cu. Hah? Kadua lah cu. Ban?
Penyunyana. Iya. Yuk kada mana sarip ya. Sat mas kon gelung kang bisa lebar satiai. Beni saleber jadi. Saleberi malat dia tekak gelung. Wah! Mak bedoreng buka dompet. Mak bedoreng buka dompet. Mok. Betina saya kocak pesen orang alam dunia area rom abang. Room abang ye. Mbak nama tak muka pesi berumah. Mana sarip? Yuk. Mak si bebini buka. Selalake. Iya. Deki bila mbak naik beri pencung tuh lin noro egi ya. Apa akak lalake gelung buka Iya. buru bebini buka. Mbak iya toro anna. Toram nak kak buka dari sini menang. Ya gua jalan. Beni buru satia karjo le. Iya. Mak ibuan lah. Iya, jera kena lah sapolo bikit lah. Dati nama Ida Magi. Lah, sip. Ayo. Nyaman kalakuan riai. Beri. Bisa beri dua apa tuh pengai? Bok rasakan cak minta kian. Ya. Ano, orang tiga ngocak gila kabula tak patah pengalaman. Kisan nasaratosan. Beda kolek lah. Kisan nasaratosan. Kijak natika. Abri saya keten kijak natika. Saridok nani kau bani tekanan. Sapuluan kijak natika. Nak kanak ibu remah mak lagi badan jejeleng namu jejeleng gitu. Guste. Dengan sebuah gending. Cauli sia kormare tibi bokna. Ready apa pak mulai telokale lah bukan ria. Nyaman kalakuan riai. Sakulakuan dah lele mak saiket ria. Dengan sebuah gending sam. Talanggong saporana dek lebele juga satu je siapon aku boleh tempat kak dinto ki siapon aku boleh tempat kak dinto pada permohonan atau undang-undang dari bapak tuan rumah benih karena epong koraki namong kak dinto trelebur teti bila kecung nega ecaklak deki atau kandang montak pak DPR nega ongke cek kelu kerem ki lain Pak DPR nih kaung ke seduaan buru kerem. Tor juga bila Bapak DPR ereng kalabon satu jebun kalebun sebedeneng elabeng. Kong langkong undang-undang dari Serang Muda dek Pak DPR ben Bapak kalebun kak dinto makro hokoma. Montak dek Pak saya ketebu. Teti harus saya orang saya tak pangkat saya bule. Mon la DPR ya. Dia mana perak? Marah. Iya. Padena Satya kalebun bencarek atengkian siapa pangkat tuh? Atengkian kalebun. Atengkian kalebun. Arapa kalebun mak bangga pola natengki. Iya. Seka mengangkok. Beremah. DPR kan wakil rakyat. Iya. Mak wakil lo saya bangga marah. Arwah dari apa tak iya? Oh sumber tuh. Talanggong gak dinto?
kebun bunga andi pisan le pisan dua aya alan memana alan ayana sarip memana sadontone pada iya Tolin Sanjaya bersama Maisaro sesapisan kalaban ayana alan Sanjaya le Maisaro memana cacako sanun tepon andi karjo gaya tuan rumah ke bentar umpanai iya pisan dua pan pada apalang segenteng online wi sangat cepet boleh wi aneka pan pada apalang bila tolen tuan rumana nape boleh Maisaro pisan macak neraka tuten macak neraka adik bisa nikah duaan ayana alan ayana sarip ayana alan ban ayana sarep pisan dua pada adik kok DPR Mulyadi ben DPR Rudi ini kok bapak dewa Saratosan Dewan Saratosa adik kok juga pada Sarnoji Pak Kalebun Asik Pak Kalebun Yanto Pak Kalebun Atnawi Pak Kalebun Saneji Pak Kalebun Sahruji Kalebun Amsa Bila tolen Kalebun Mang ayana Riyadi Ica tak oleh Bila Ebuan Maisaro wa mamana Ica andi pisan arwa dadua kak tolen saya tarema amun dui arwa buat tolak cuken satia wa adul cuken novi sanunto karepungane pungane Anika le Pak DPR dari Apan DPR Rudiko kalebun saruji pak kalebun asik ani kok pak DPR Mulyadi pak DPR Rodi Anika Pak Kalebun Emang Riyadi Pak Kalebun Sager Pak Kalebun Sanheji oh Pak Kalebun Atnawi nabe boleh Pak Kalebun Sager Pak Kalebun Yanto Kalebun Amsa wa pak kalebun sanaji arwah koyo pak kalebun atnawi Pak Kalebun Yanto juga Pak Polisi Ririt Sekujar Ngajir Pak Kalebun Amsa wa pak kalebun amsa aduh apolong pak rere Riyadi wa cukan cikau yaya Eno Cikao madolong polong Anika le badasar noji Kajarena ongko sagilandang setak nyiksa niko salus bila tolen setengah lusit ruak Maisaro sanonto
Tolen. Ane kok Riyadi calon kali buntang betang deje. Niko sekocar kacir cuken pada ngirem. Pak Kalebun Yanto. Nape pole niko dungan ka amsa. Cikao. Putra Sagerago Anika Pak Dewan Rodile Bapak Haji Mas Duri seket Anika dengan Bu Niko ngirim seket Kadito pada permintaan dari Sahiruddin binian aleng kerebobo. Binian aleng kerebobo. Arwah bada emak-emak sadari bunga family. Cukan wak kaum istri. Jadi kok mamana Sahiruddin abareng korbion. Putrina bunga family lagi. Iya, nak kanak toron. Kerem salam arwah kabu DPR Cindy. Matmu dari kolpo keniko kadi berek festi bera. Pada ngirem. Desa. Nape pole ruak bukale bunerara.
Ben ayana baik Majerena bunga family bro Suryati kami marit Manane kale putrina serang modan Ane kok nyonya nama Sri Tole Sundiana pada ngirim Nyonya nama Les Ane kok nyonya na Suryati pada Apollo le Ane kok nyonya na Riyadi Juga Fitri Semasola Nyonya na Salamet juga nih kok Nyonya na Suryati Ani kok le Mama Natias pada ngirim arwah jailan nikah asis juga saung arwah oleh aan arwah manan kok Nyonya na Mata Karto oleh Erlin Raja Pangestu bila Kak Mas Juki adiko pada bode Aniko le atas bobo pada alago Aniko Nyonya Nawarsito pada ngirim Nyonya Sundiana nape boleh Nyonya Namohle sorong alak bibik niko sakalang komple Pangistona bukalebun askina bukalebun rarang arwah Ferry wajukeun Pak Haji Rawi Sakalang roh salamet jukeun Nyonya na bukalebun Pak Kalebun Amsago Bekan Timur Mama na Edo Ayana Edo beda di Mako beda di Malik beda di Ma Edi putri kendel juga Kirawi Roang Samsono siakar tahun Bunga Family Nyonya Suarni Nyonya na Salamet akan lempi koning-koning kamodeng Laju pada kapi Nyonya na Suryati nabe boleh Nyonya na Sehik Niko Apolong Nyonya na Bukan Asis Niko le pada alongku Wasek Iya, Tolin Ayah Ijang bersama sarung pemanah Ijang. Wasek
tekan timur juga mama nadani apolong le. Terima kasih matur sewu segala gong terutama dek setuju para lebelekong langkong bun kalebun RDBR matur sewu sakalangkong. Udah apa luar romak dol jetolan nih. Luar romak dari jenderan apa Amek ke kiba keluar, amek beda orang niat cuba. Kadek seputar bekto kagui selendang sutra. Amar kesederetan rombongan pisan ampun sami tantuk. Bedilares sidok posemon aku. Serang muda, yuk. Bunga family gelu pisan masuk aku. Bunga seneng ulin sesakula iman yo mas sateja pelesan tanah karaton pada alongku janur kuning pon along kunape boleh kenika tipisan lap alap Surya Budoyo pada along kukoh Putra Jurla Apalagi selamat datang Putra Jurla Batas Jaya Kong langkong sedari kini iya Opon sound system Putra Madura Kalabon Tero Putra Madura Kong lakong opon sound system Ramayana Secinta damai tak cawi-cawi Jengkal saumur juga ngaturahi selamat datang Sosol kalabon Rabu Epon Minak Jinggulong Kulares Orang juga tak ketinggalan Pancasona mare tak mare Kormisom Mon bisa jabit abit eluarni serpangantan na panas ko pangantan na bako panas geluk lain iring-iringan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum Prabu Angling Kusumuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga rasana ateh ngiding salam langsung tahu cek bula pada edelem be pasera sebedangi eluar labeng Kenal lagi dimin beten gaul minangka kon-konan pisan si dua antrepon pisan sesepotor si anom. Iki kadinto bit asmaipon tolak arif juga ibu Setia tor juga pisan si anom bit asmaipon iki kadinto Abdul Ayana Sarip juga Nopi
Mamana Sarip minangka pisan si anom si deritang betang tengkina torjukan eki kadito sesepuh dari Abdul Leben Nopi selarana Eno Bapak Nopi juken Atni Mak Nopi kenapa boleh Bapak Seinal torjukan Ibu Sujahma sepaling sepo eki kadinto hatta Bapak Satun torjukan Ibu Rasmani Mak Atri kenapa boleh eki kadinto selar epon Apsa juken Ibu Narsi sakat itu minangka sesepo dari pisan se anom si dari tang betang deje sateje rombongan pisan esepoe eki kadinto selarana semolje bukalebun tang betang deje bukalebun Siti Naisa asarang Bapak Iksono torjukan ibento Bapak Aji Ruslan tak ketinggalan eki kadinto Bapak Carek Agung ponapa boleh Bapak Sugianto minangka apel sagere tor saking bingking selar epon semulje saluki Bapak Eko sakadinto torjukan nambai sokena papangkian tor asrena papangkian ibekto beje ari mangkin kadito inawongi iki kadito sarang dua agrup yantara epon agrup jago jalan Andi Natibi atas pimpinan sarang epon Simulje Dirno torjukan eki kadinto idukung sarang agrup Putra Sakera atas pimpinan iyo Bapak Holis torjukan esepoy kisah habi maksud sarang tujuan beten gaula antara pisan sesepotor si anom ngepoti rempek janji sebelumnya si ampun eka janji setahun 2 tahun sebelumnya ibek to are samakin cek eki gak dinto pisan sesepo sareng si anom leres-leres bulan samangkin torjukan tanggal samangkin juganan ajam samangkin jugan bedi acabis ngaturaki songkem pangabekti dek sateje para sesepo sebedeneng eka dinto torjukan kaangkui masraki potra-potri pangantan malar manter kaanggebe dek sateje para pesepo sebed eka dinto malar manter etarema kalaben cuma berate pangkilian seseterus epon eki kadinto beten kaula manabi ampon kaiti beten kaula kaangkui masuk atau epon memelebet dek pasemuan agung kepanika anglingku sumo Jaji emas pisan sekadua bagus sateja debu ngotar aki sateja keluarga besar pisan dua antara epon tolak Arif ayah Alan sareng jugen setia Mama Alan kong lakong Adul ayah Sarip terjugen Nufi Mama Sarip sesuai kalaban bukti kenyataan bukti kesempurnaan sepon ialati kalaban setuju bule santana karaton serang Bunda saat sanunto bule atas nama Tulin Sanjaya terjugen Maisaro banyak motor sebu sekalangkong Rabu pontika sesarengan emut otabu engak jok salon topon depak debek tona cenci sampun teti kesepakatan 2 tahun sebelum epon setuju para sesepo kaulatan bodoh emong king kacer emong king kanan sohibul haja sareng pisan kong langkong juga senyepue Bapak kalebun Iksono sareng Ibu kalebun Naisah tang petang deje banyak motor sebisi kelangkong juga bule atas nama Tulin terjukan Maisaro ayah Ica Mama Ica sesepoh juga dari Tulin Bapak Jumat sareng juga Ibu Mahria
Ibu Mahdia juga tak ketinggalan. Sagunung bungana ningal tiga seserengan iring-iringan. Akadia nemu emas sagunung rajana jadi emas pisan sekadua. Nambai soke kauladan epon dek setuju maker sare dek setuju pula santana karaton siapon akompol tempat kak dinto. Setuju keluarga besar dari Tulen Maisaro. Sepuwe sarang Bapak Kalebun Amsa. Kong langkong juga Bapak Kalebun Sahruji tak ketinggalan Bapak Kalebun Yanto. Kong langkong Bapak Kalebun San Haji tak ketinggalan Ebento sarang 2 DPR Wakil Rakyat Bapak DPR Mulyadi. Kong langkong Bapak DPR Rudi torjukan edukung kalaban Bapak Keamanan dari Kepolisian Bapak Ririt Kucar Kacir dari Persatuan Tak Roniro. Enalika sanuntopon pada tapangki pisan sekadua pangistonapon kauladen luar biasa. Maksud kalaban tujuan tika sasarangan sekadua dari curuan dari tang petang deja kaangkui ngatoraki panyabis sateja sekadua etarema kalaban tanang sedua puntel dalam ate cung dek bun-embunan malar muka kasampurnaan tetia cimat kasalamatan mung kedek potre sepon kauladen dek sateja pula santana karaton. Amin ya rabbal. Terjukan pamuci dari bula ben sasarengan sampun akompol tempat dinto. Malar muka kapunga anta cukup pakia ke misanonto malar muka etronakia ada potra sepon pangantan tak mabilang ceng lebar pamator cepet di kaniko kauladen dek 70 santana karaton sepon akompol persatuan dari jago jalan kong langkong putra sakira apa ngapora serang muda ngatore longku lares pisan sekadua. Matur sakalagong atas pripun. Nyoneti pisan dua nikah nyon eti pisan sesepuh juken aduh laben nopi pisan seanom sedari tang petang kampung teng kita salamet kaula nyempeli ajam amolot nyempeli embi akarja nyempeli sampai dengan tamu nikah banyak cak ngarep sampian dak pisan sedua munan ben kiben cak ngarep sampian bi tambi kaula along kukeng dari rajana ate saking tero kaula ngabasa rombongan pisan esapoe bukalabun Siti Naisa terjukan numpak kalabun iksono cirus lanjukan apel agung Ayana Sarip, Ayana Ala Ireng, iya tore lares tak padana tore jok beti lanceng rarasan tolen tore jok beti lanceng
mon kaula nekani janji keng tero kaula alom polong seeka janji sebelum nagi karesa tau karesa tahun pada pesan dari Abdul Laban Nopi Tolen pesen katipanika Borong macak apa jelas. Itajok nikah mak pakun talep pisan mon pegek sempungi tengah cak epon Abdul sareng Nopi cak ngambek panjenengan kakaula munan leole kaula akompel ngamponga bunga Bro ria tarimaan aku mon pekek tore sempungi tengah mon pon mare tore pasang kaule sabara akompel kuning ngempong bunga ngabese anak apa ngantan apa ngantan se akompel kaula kun ngempong bunga tolen ngabese anak apa ngantan apa ngantan apa ngantan Assalamat bula pisan kan nyambeli ajam kan amulot bula nyambeli embi ala ko kerja bula kan tak nyambeli jeren nyambeli sape mon nyambeli jeren cukup nata dek sengakan pisan cet se iya bula tak ngarepan kiban ja ada bumas alabi tambi pangisto tikaben bule dalam ate madde jeng saperen bila jeng saperen anik kok etemo ben peletang ke dengan puktena bisa Syukur aja pajaknya man pisan menuju ke aja foto asam urat pula takok teki pisan Ajare tasarut Thomas alaban kibat sesapisan sampai akhirat padaku teguk janji
juga aja pisan juga aja nyaman rasa pisan masalah bekiban niko kampengnya karyeuna pisan ejak tajak bakun Pon. hah? Pon. Tak ibalis saya di nomor 2 Tidak tak usah. Oh, Tiga mungkin. bulan Oh. kan neko pon angkep ring antareta. oh Jadi oke acara neko mon lanceng lebar. oke Mon lebar-lebar geluk nih serka para bapak. ah Mon ceng lanceng geluk nih serka para ibu. lah wah anu niko pangapora ekabiti dari Labang Mesem pangapora ekabiti dari Labang Mesem entos geluh panyaman kabudi nak kabudi lah bagus sedih na bisa niko tekuk nak usong boleh dulu matuk na berjok si maraku po mas pun besi Sabarana angling kusuma. ngepos nenge dinto sakirana bedo tujuan boleh Tanto sekali engki. ya tore coba ki oleh ekau nengi bon setuju boleh santana keraton serang boda Dari istana jago jalan menuju de istana serang moda ika anto atas nama Eki Kadinto Abdul Juken Nopi Mamana Sarip Eka Dinto beda sakatur pangisto namung najen ampun sakoni cek titi lanjeng rarasa sakadinto yantara epon Abdul juga nopi sesepo eno juga atne juga bapak sinang pangesto Eki Kadinto searupa aki prongkosan yantara epon ongkos sakwadi dulekor juta terjukan ongkosa najeke bunga pemilih dedua belum juta belum atos terjukan peronggosan gelandang yanto setak nyiksa segenteng ada on segenteng ada genteng mon setak nyiksa beda berarti tak tahu saya nulis cek bulu genteng ini ongkosa gelandang yanto setak nyiksa berempat lusin setengah lusin jumlah petong juta 200 bagus esosol Eki Kadinto peronggosan Ida Kendel Ida Pak pokoknya pun Ida nah Ida Kendel tanda setengah lusin petong juta 200 terjukan peronggosan terop telo polo setel jumlah 5 juta 100.000 rupiah total 50 juta 300.000 rupiah esosol Eki Kadinto juga terjukan tambahan dari hasil persatuan grup jago jalan seteja jumlah Kak Dinto jumlah Eki Kadinto grup jago jalan Pak Polo 2 juta 300.000 rupiah 310.000 rupiah total keseluruhan antara dari Abdul sareng Nopi sareng jago jalan keseluruhan Eki Kadinto 92 juta 610.000 rupiah sangang polo 2 juta 610 atau 10.000 rupiah Kadinto oh Aropa Aki Bukit Eki aniko adat nyalento pun edinto mereka rembek sebelumnya rasa pun oh mereka rembek kaula mon kaula nggak nikah
Sekaula nika bude cak-cakan manol gul. Manol nika cara kasar kaula koli. Keng mas sekoli kaula bujurna bekasar. Ya gini kan. Tidak oning kaula. Cek rembek lestari ampun tak oning. Cek tak lestari tapi dari pilingan kaula ampun lestari. Soalnya nggak nikah. Antara pisan sepo sareng si Anom. Kak Dinto pun nganggep ring ataretan dadi situng esto namun masalah niko gembeng karya gembeng karya nyupre asre kauladen epon tapi bula mun dayang se maki ka bula tak bisa narema kudu tika sabab sing atertika kadin to bedes setanggung jawab eki sateja bebektan si ampun dari pisan si Anom kadin to Abdul Ayana Sarip terjukan Tolin sareng Nyonya Epon siap ani kode pak kacare tanah sakse cek arosak pasaran sombengan 92 juta saratosan mon 10% sangang antosan keng cek usamin persenan mak sanggup ko sengang kui bukit padana gendong kok pakai TV mon masalah setolin tanggungan bulan keng mon masalah se adul tanggungan nasah nawi Bukit berdepan dirana mulai tak abid cek se amanik manik kok sahnawi beri sahnawi koli keniko koli se manoi keng bejerena bekas kasarnya mana koli ani kok juga kare mama nasarip kok berempat esangui mama nasarip mak kose ngangkui kakalong mahkota siya otal gia mama nasarip pebini sama warga tak masalah iko se kocak nyokon mekol lah silake nyok mekol baga di sana Arya berempat biki buke Arya berempat biki sabaan sinanggung maksudnya letak juga ya letak anu juga deki antara nego sisangang polo 2 langkong antara na bensi jago jalan nego tuh tisip tumbo mulia ka ada enggak ane kok kapi kini kok nego sangang polo 2 juta langkong ben sejago jalan kare tolin se major hah oh pisan se ayana pokoknya betul ayana alan se dari juruan lao kotu majer kia sakse kotu majer sabuk jadi pataku kakacong jadi ya sabuk bobo tak kira lecer medetikan orok mula gini kok tolen karya nama ko se amanik manik mak ko se asimbo jok ma belis misem jok ma belis salah nasapa ko se karya pa acara-acara dia ko ani ko agor rapi loju kadua pisan kadua ketika jauh bisik-bisik biasa nabi kabon ring lapangan pontau adet timur dojo subenep sip mak
boleh beri saya bu benita ndek keng arosak pasaran arosak pasaran kok saya beri dua onong kurang lah iya sema mana ica ate bule be kebeen jak nama mana ica tade ongku oleh na bekobo namen beko Maesaro mamana banyak sombongan na mamana Ica mamana ija Rusti Noro duaan Kancana TV Rusti Noro Rusti mak gose ambu erek dari desa kerikit na joplak seterusnya pun Binto pakisto sederi pisan sesepo jumlah 50 juta dari Ayana Alan siap sederi juruan lau iki kadinto tarik lagi juga tapi saksenya kan pun lastari mare karelakon tak langkong serang muda ki persatuan serang muda nikah obeng bola fitnah niko sehi niko siapa sing atas anak atasnya niko tika pun mare serah terima iya tore longku de sederetan rombongan pisan kangkui sementara dekik bedi jemput kembali sekalakong dumade ale toron dumade ale toron entara kala bengi semle edisa bederek gendeng ida kendil Supriyatin mada norok lencelanan yo ayo stop etika jelek pokok masuk ya anuh mik tuh tak usah mik Meko Woi Ireng iya tore dari di mana boleh pisan dua lamare nanti nak grup patenang kau saya akar jesitung berai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betot kaula tada lain menangkah kon-konan dari Gempar Jaya yang tara ipun ayana kensi juga atus mamana kensi juga Erpandi Nyonya Sisa Esepoi sareng Bapak Abdul Sesambung Majid juga Bapak Meski atas pimpinan Gempar Jaya Eki Kak Dito Sahna Nyonya Husni wakil pimpinan Bapak Mesari juga Nyonya Husna Tor juga Fathor Ayana Yuda Tuan Muda Gempar Jaya Nyonya Husnia juga Holik Ayana Fata Iyatun Mama Fata Ferdi Nyonya Siti tak ketinggalan Bapak Abdul Sesambung Majid kabilang sesepuh dari Gempar Jaya Ibu Nami
juga Bapak Uno sareng Ibu Bu Hanina Dirman Ayah Angga Astina Mama Angga Tretan Asku Nyonya Harni Bunda Pole Ahmadi Seputra Tunggal Rusti Nyonya Ida Napa Pole Ahmad Nyonya Susi Nehrawi Nyonya Rizky juga Sinor anak jalanan boten kaula sasarengan pun apa boten kaula kenging laris tujuan kaangkui laris dek pasimuan agung serang muda kepaneka Matur Sibu Sikalakong setia sederi Gempar Jaya atas nama Ketua Serang Muda Syahiruddin Yunya Suswani Koblakong Salamet Yunya Hafia setia sederi Serang Muda banyak matur Sibu Sikalakong dak Gempar Jaya Sadonto ikut serta kaangkui aramiaki bedena acara ding geding Madura neng Karaton Serang Muda Keraton Serang Muda engak pole kaangkui ngatore longku laris laris longku laris Gempar Jaya Matur Sakalanggung Roma Kampung Malate sekot kebaikan lampi kebaikan lampi semulje alang palang ampun apuk teh nekani sateja janji Ipul Yadi Iya Tore sekot ke bekalam pikile yang kui ka oncengan tepi kaule sateja janji nanging alamku langku parajo tepi kaule sateja janji alangku langku parajo langku parajo goyang bergoyang-goyang tamoy mah Rama Kembang Malate Aroman Kembang Sebiru seneng ngabule dalam ate ngarep tika pon datang engkau
ate seneng kaula tada pada ate seneng tada pada Ayana faik sareng mamana faik deretan nomor situng bodi ibek tade minak jinggo kong langkong dek gempar jaya gireng iya tore longku lares kong langkong juga sesepo dari minak jinggo simulja kalebun temar bulan bapak kalebun san haji seperti nyepue sederetan nomor situng minak jinggo Ariale buria tamu tak bisa rampehian kok asal tunan ayo terop tambahi bakalawan sa koneki lati nama tenang ko kone ikelu ayat mama nafaik kone idesa mama nafaik kone ego dosa bermaung kubia kon madeki belek mama nafaik keniko ben ayana faik semajerena bunga familiko kini kok mak madeki be sapora bula de apel diro kalam beten sakoni niko margena acara bertubi-tubi niko kok eke beelen jelenan ko Suryadi mak apake peken mak tak ende anapedi nape korang estoka tulin aspariatun madenoro kiago erenga entara kami nak jinggo aduh madele norok bule lencale potos antosan moti bede ma'ian tosan moti bede ian tosan aduh made norok kami nak jinggo erengan bener-bener mak tontonan ayo semolja arwah pak kalebun sang aji arwah pak kalebun curuan lao pak kalebun curuan lao lu adule ben bule dosa iyan dosa duale emina jinggo yuk kaden nana cege ko adudu nengik dito sanonto pun adiko pun pada dete atas nama lek anikok mak minak jinggo Suryadi putra sakera iring-iringan ben asmariatun oh 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 ape boleh ayana paik ben mamana paik majerena bunga family majerena bunga family le bunga family mon aniko erenga kami nak jinggo nape boleh arwah minak jinggo pada edim makade alo mabolo
langkong tulin ongke gelusa kecek kagui narima buket Arya Korbion boleh Jadi amun buket korbian Korbion boleh. Asrawi Toron eka bekel minak jinggo Arya Korbion boleh lah nyaman kalakuan dia mantar banyak buket sare penting ih Nemen buket tuh. oh bos mantar bodo kerja cara dia boleh kau langkong sapora dek satu je persatuan sesalah kita sambut marga nikah kau lagi sibuk pun korbion nikah gi ti napa kuno ning kepi rasa gera ruak jago jalan saleng kong langkong juga pada joker torjukan jengker sakti angin topan mega jaya panas dingin taman indah kong langkong cengkala saumur patas jaya torjukan bunga melati janur kuning lokal muda tak kira nyorot si bungso satu aja nah dema peldiro saya bendera peldiro jara ajas ruana rema buket cara riago tulin lek dan jaga lu sakit lek niko buket tetarema ngibo pese dumpit te kebo korpion poler ya cenua lah sacun hari bermak aku Ni seraka tulen ayo. Mun lajun sal sumpengan korbian. Ya mayu songo-songo. Mun tak ada korbian dari kagak bejak bunga Iya, tak bunga yo. Biasa ada korbian, saya biasa berempat. Ya mau dina main kene saiket dina. Serena korbian gelok bukit to cara gendong iya sarato. Segel. Iya. Wah ini kata kencak kian jak lu kerem, tak kencak kion. Eka dinto Ahmad Bunaili 11 ate ayah Faik kong langkong juga nyonya Ida mama Faik lah Pak Bajar ka ada lin mak belis mana beremalin Beremalan. bu mak ku saya belis cik pa beli amun belis lin lah ada siapa mah Faik Arya ayana Faik Baik. Ahmad Bunaili berempat sumbangan bunga famili le 6.500.000 seket aja Boh, jadi ya sakseki ya. bojo onu mah Bunaili Ya ria mayu noro. Arya satar mentandi atau mentandi keten sosok ai bodoh iya yuk era Ria iya 6,5 Sa paket 6,5. oh sa paket 6,5 juta. Iya, korbian. Mak muda mun sa paket 6,5 juta Suryadi mun tak keng kewajiban tak neng dina aja Boh, lah ya nanti nang kok selepa muda tak ada nang ke karya katu anak grup buat di mar ya di mar katu anak oh kali bun di mana kali bun nare kemana kali bun kali bun Pak Ekbun ayana Pak Ekbun Suryadi ayo siap Pak beli ada ki pokok nama ajar biar di ma biar Pak beli ada ki pokok nama ajar ya dan biar Asrawi boh ya dan nak dan enggak boleh. iya boh mai sosok ajak poluan bun nah seket bun iya Berempat. mak sangkup teti kali bun formulir parajo agak bayar lorong kau le Pak Ano Pak burung mamak bodoh kali bun tandi ketun sakale ri aku tak keluar pesen aspal lah pada rumah ki mak jabatan nih palan cegah santang sajen kekin burung mau nong lek bekil lu lek dek hiba mulai pole Punai lile. pada tanah tulin jadi ya Anika 11 ate ikocak ayana Anika penyonya aida ikocak mamana majarana kok bunga family
6.500.000 Sapaket bunga pamili kaniko. ane kok dengan sapaket sanentapan itarem Sobangan pun itarema sakalan kembang istana kok pesan dari Suryadile Vina banyak putra sakera Yus punya Aspariato Dela Oh aku rindu kepada sayang ane kok oleh mak kembalian mak kembali kuade bunga emas Nape boleh nih kok pon kembalian ane kok ane mak kembalian le kuade mak bunga emas kocak sekitar manis sekitar manis Nape boleh belum juta Stop gelu stop. Stop gelu stop. Bagi kajuru tembangnya menak jinggo jerak beda tolak putri sastri amak ngicung kia jeria nyenter lah berapa tolak tak ndok Ane kok ayana faik banyak nena korbian beremar wae Cik suka sojong segendeng ayana faik sempengan nati kacek rajena salam cincina tak kira burung tak kira Mamat Anika pada boleh Suryadi nyonya asma majerena bunga emas sehitam manis Suryadi lek putra sakera putra sakera mama Aida pada pesan dari nyonya Aspariatun sanaus bontare tanda tandi kakuatun saporana tandi panyumbeng ane kok sauno mabelia teka mantele tolen senang lepen-lepen ane kok ayana baik ben mamana baik majarana bunga pamili satu set sing ayana baik pen mamana baik le bunga famili ni kok saset Riko Suryadi juga mamana Aida mabeli tekan pada bunga emas oh besar asal lo imun karja cara riago angkat tapet angkat dapat gelumpak kose mira-mira roi tos antosan sedari Surya Budoyo padang tengah kapiun kok
Sip monaniko. Terima kasih matur sewu sekalagong, matur sewu sekalagong. Mon mare tak mare nomor 2 eta kata di bukit cek renga bering DPR korbian poler ya. Korbian pole. Apolong menembus Saputra Madura ya, anu ya lemah. Made entar kalabeng misem pole. Minta korbiana sederi partai epan ya epan arwale dia nomor berapa Pak DPR Rodi Dutantona pada Apollo Bapak Dewan Le, Bapak Dewan Rudi, ambek tamu ile karjena tole. ajahi Jika ngalim bebein, keng rusak ben orang lain. Kendela ngoniana arwah dupa DPR mu DPR sini kendela terus along polongan eka peker eka janji mula karep menyinongan eke beun oi Bu DPR Soronoro ya Bu DPR Soronoro Pak DPR aku baik karaton tak marinya bukan berlorong aduh cak nangkok langkok bengko paling bagus mari nak bagusan se Pak DPR kok oh iya lek iya mantap na berteng abri dia yo tak tinggal syuting rale desa le duh bok na dengu de la ti DPR le kok kata ana lambu sekolah ki ya Dubek nah siapa Mon sendiri ya? aniko Bu DPR Matur lagi selamat datang sedari Gang Ser juga tentona laben bulan Toli Mang Long Bulares Toli sakan caebon siang malam eka peker kare esto kaan di mata jalan online toro monyina tabuan ane kok le elabang pese malolo mon aniko roa bila Bu DPR sindi aniko polong ben bulan oh la Roa entara kagerung maretan mare la ole lang nomor telok ni mai nomor telok Nekuk janji saomora eka andika nang gelu Bu DPR efek kere Pak DPR Rodi aniko polong ben bulan mare tak kening niko rape ben nomor telok tina nomor telok gabunga ben 4 5 dengki ben 4 5 niko pada Pak DPR ko Pak DPR dari partai Epan Partai Amin Rais niko le yuk langsung om kebun siapa Fitri oh Saipul kok kalau mana setok gedeng kerucilan
Yuk, kerecilan. Mare tak mare kormi sempanjasona jalan on laonan le Nyon eti kaulan nyon eti iya tore pangapora atas netak de kaulan kong pancasona wak mare tak mare cino rasalam wak karmisa ane kok tantana abah Yakub para jalan laut yuk jaga abayaku Raja Tolin serangan muda seakar je ane kau pada aku pun mare tak mare baca sona Ong langkong juga pada grup sengit Ong gulares ben putri-putri na sengit ko Batas Raya Entara kakar jarakan toleng serang muda pada satu warna ada kok juga hati laket tanda Saipul Bula niat pokok DBR Rodi Ibri Penjung Ben Mare Tak Mare Pancasona Kormisem Nabura Bese Bula Lo berniat Ara siapa DPR pentai ya. Penta kuara Iya penta. Cek beri Korbian na mare. Mare Ibri labang bulan na di sa Budo Bitri kuah Jana. Iya Yalla wa nang ijo. Ngecung marah Wa nang ijo. Mon ani kok mare tak mare. Apolo ngobana Pancasona. Kak tole. Mare tak mare Ius toron toron Mon ani kok apan kak aja busara dari kili iya. Nape boleh Vina Prestiri tamat toron Mon ani kok juga na pada Pak Edi. Ayana Anas pada bodo. Eka niat dilekola Ruak kormi semasa dari langsar. Kak misnawi se akar jaan. Andik niat terteka aja. Mare tak mare Pancasona Kormisem Kini kok Saipul Jamil Serongi boleh keluh bila Pak DPR Rajile Ibu DPR Sindi Ane kok narema tamu narema tamu tole
Apeng Sor ngatur lagi selamat datang bro. Apeng Sor. Alang palang leka bang abaya kup yanto karmi semua di pada bedeatmu bila atmu katuana pangkasona Mas Edi Pancasona mare tak mare kormi sembada alongku Haji Nur Salam mana ada ke Allah gak selamat serat muda ada kok pada Apollo ngiring longku pasampurna neko grup tapenter Margawi para jaya nekok dan putrina ada kok pada lambolong pada Apollo oh aku rindu kepada saya Eka raja nekok kak Saleh putra tunggal kak Salamet ada kok serang muda tolen jangan bola putri dan para jaya apa penyiur rata ekomi siapa ali penyiur mata ebri Arwah pada Pak DPR Rodi. benih DPR Saipul yo Bu DPR Sindi Misemalolo. Aba lemon kenceng abini apa oleh ngalak Eka turun ajanci kakendala terpakuna esto Cinur salam aonyan le aonyan tengke ayul giulan ayul giulan Edi Ma Aji Busara Putra Madura Mak Tada Semak Pola Tada Pesera Jona Kakak Ji Busara aonyan le aonyan tongkengnya atas peltasan tongkengnya atas peltasan hey. Arwah Pak Amsa Kak Boni Pada Apollo Haji Rustin Mamana Haji Lepolong pada mula Aku rindu padamu Wah Mamana Vika pada Sanunta pada Lempolong Pak Tiude pada Apollo Asik. terima kasih motor saya busi kalangkong tak langkong dak bunga family run-turun tak usah ke langsung telok 4 5 kala made iya tore abaya le Haji Busara bada di mako Apa Saputra Madura mak salamber beni dulamber niko dulamber Haji Busara ayo iyo sare ulama itu besero om di Abu Sarale Putra Madura Benjung age boyo sanonton
Haji Abu Sarah Semulye. Stop. Atas nama nomor telo eka dito bersama Janur Kuning kong langkong juget bunga melati titisan lap alap terjuget wayang topeng dalang atas nama Surya Budoyo sudah terkepung dari Lombang Bahari ya pariwisata sana gelak berdeleng di madeleng ngai roha kong langkong atas nama nomor 4 eka dito bersama Cengkal Saumur Patas Jaya tidak ketinggalan juga Ariampu kalebun emang Riyadi pada enjai nomor 5 kabar 4 perakan 6 langsung kebo cakna se nomor disa pokok ega cakna serina pokok ega bung latina tak ngakana tak ebo dapur tak kabuo kok Sialah raja cara jeria. Ngakan nata anak tolin lebih sapolo. lah sip jadi na anak cukup sapi ayo mengakanai Tolin jeung ojak maganing kok engko kita ngakan sakale. padoh Selaan kok tak asangu. 6 jarok norok gelu 6 jarok norok latina salana tulin Saban di sandal. cek karjo rajo ngincem pereng berempa biki mata kertak mendengi Sandal lah yang hilang ah kalau pun mangmule ya tak usah kalah ayu laju Kali pun mang demang. ada palataran saat ya Oh. apa gede ngapa lek nang tengah ya ah buat nama laju nang tengah bon Surya Budoyo norak topeng kia apa aku rabut ada tim sempetro apa kalau bon setong gede sondit rang-rang lomam Pak Ibon deleng ngapolong bon semarai Yo mes sandit sandit rang-rang tak kuat panas saare gula perak minum nomor 5 sedari kolko geriko Abu Sarah akuan mon perak nangale keco ajari gula lecek du gula lecek rine sedari nami duk niko betang-betang lauk rahmat Mas sadit sadit rang-rang agrup angkat napet ya batu tantona celop mula nginum banyak abita aku lur Dewi. omku bakun iarok kengecok lakolo pocok Cina titisan lapan Ria Gecu Oh mas sandit sandit rang-rang ngon nginom madu mare pelekan kula bisa tangke bagus ke tak gening bonus ke cungren ini sertoro aot jak Patas Jaya siang malam seeka beker raja langka siapa boleh dari Surya Budoyo sat nasi nggak sat marah sat wak wak apa ini siapa ayo wak adi bagi ka Samsul jadi ya Adi. enggak jera telo kali Samsul ya ceri ben kok lah ya Lo nasal. apa telo kali ya ceri ben kok lah Samsul mi tahu mi ingat mian sia ceri kok Tahu. Yan oi bagi kasat ya senang dong sat coplak ke bucil lik wah sat bagi kasat ada satu coplak ke bucil sat Yuk, sat. yuk apa sul ya di oh ini cuma pencung langsung pancer limo ria tangteng siya kolap kalip tak langkong dek katamu tak nemu kenengan gini minyak itu jonua elang kok deki bosan gak adi ah yuk Yuk, Adi. pancer limo ah dah beding adep dak masih wan agung putra larangan ketragis selamat datang tak
tengah Surya Budaya Lombok soro bubar tada kirana demang kalebun sahruji go mulai lombong C A E C C mada oke on laonan dekal saumur mada oke on laonan mada jalan on laonan intara kawanku ayo nikok le bergula nikok le dipisah lap ala bunga melati jengkal saumur patas jaya tak kuat lek panas sare corak suap lek kula maaf peluan tuh karepe tak kuat kula mikere mikere waktu kasoran di kasoran tuh karepe tak kuat panasan tuh karepe karena pada pangerten kula diserwe pada pangerten comandikan efek kere kok jengkal saumur kabareng-bareng arena iya tung karepit ane kok le Surya Budaya ajo jing lanjut ajo jing Ajo jing, wek wek wek. ajo jing ajo jing Allah Allah ajo jing Bila ajo jing marane kok Allah ajo jing
Dewi lah Jung. Wah, sip Mas Dewi Pangijung. Yuk. Niko wi. As Dewi Pangijung mak dadi sabar lagoh. Mayu Bang Ejung. Gani ko tokang tongkok nakerap rina di Kang Ijung siaraki setagel betobles Surya Budoyo kini komik beda si calon karya bunga melati titisan lap alap. Engkau cara jerian. Mun ane kok le tretan sapi andi hajat akar jeu bulan sanonto tangkel peto beles nape pole roak bodo Surya Budoyo Surya Budoyo ban bula ekecu ngana nomor 5 angka tapet busar raga tuanai napa boleh neko agrup patas along polong kalaben bulan Agrop batas cengkal saumur bunga melati titisan lap alap Surya Budoyo boleh neko titisan lap alap rak bada bunga melati iya kok sananta pada long polong tole Sananta pun padele dengan Apollo. aneka teratan sunarta sekocak patan jaya tak lakone Pak Kalebun Amsa aneka sederita midung agrop angka tapet kok Mas Edi mangkot ngirim sederita midung Nape boleh nekok pada janur kuning rako Alam polong ekar jana tole Ekar jana tole Surya Budoyo dari Lombang le bila angkat dapat kini kok busar abang Edi bila amsaru belindung ngakale bunta midung kok lepai kale bunta midung tak ke boga busar Aroa cengkal saumur tantana dengan Kak Rina Titi kini kok Pak Kalebun Amsa benagrep angkat dapat kok kini kok pada busar Rahmat bila Rahmat kini kok angkat dapat Priadin pada angkat Aroa pada dengan Kak Samad Kak Basuki Wah semul jale Bapak Amsa adik kok le pada taat Aroa pada dengan Kak Samson Nape boleh roa adik Atun Pak Dewan Rudi tak katinggalan Wah batas jaya pada Apollo Nabi mulai janur kuning kain arwah pada Laskar Kajabon along Google sergap Raja Wali maju mundur putra jenang kok lalak are dari borok norok are sana kepai betu di dojer wi Ari ambua apa tak ngejungi de Marina
ya tuan rumah apa ngarane pengen cuma tak ndak. Bomon tolin ni pangicung jadi asanya beli sape re. Nekak tolen sakalangkong tak nalong kuna yanto nekak mahrapon beda bobo nape pole teretang salam. Syarat kerjana tolin corak meriaka kasir remak corak lempo kasir re. Pak katang gerbeto beles terpada ben karjana lek tolen. Entare sam, mata budu sam tong bitongan sam. Kau lang harap dak cakan cak esona kapungaan ipon. Oh, 6 betok langsung kalah. Vina Dela nomor betok di main rampak naung nyomara ya gadi daja nomor 6 Vina nomor betok sare di Maria Osip siap stop Jauhnya banyak tapun jerian aja enak sakit. Yuk antara Mega Jaya bersama Angin Topan. Warna kali bunasik ria, kali bunasik ria kalak ria, kali bunasik ria. Ada kia, nyaman ria sekali. Yuk langsung 6 betok nomor beluk di main. Nomor beluk langsung pisan katemangan deket nyaman. 6 betok 6 di sana entar demam nak kanak buru itu memang beberapa duaan buru. Ia di sana 6 atas nama Putra Jurlah Gediko pada Putra Metropolitan. Kong langkong juga pada Jengker Sakti si akar je bulan 10 tanggal 19 atas nama Ketua Haji Rusti pada Joker juga Asrawi Sorotoron juga Pakon Toron Kalaban Joker Toron juga atas nama Angin Topan Mega Jaya. Ya, sip lagi dah. Terus kelu, sedia apaan Ria? Oh, Putra Jurlama lolor ya. Patenang 2 pai kalak kaburu, jaring karja situng sati aku. Tali sakti ngatare longku lares. Ekoce lah sabenare. Asrawi kemawi. Ada senang dengar ya kana? Bagi kelu ka anu je dah, ka Jumah rako.
Napa gending aja? Sandit rang-rang. Ya Mas Adik kok le adik kok tertandu Jumarang aduh miring ya tore bareng sandit supriyati lekat gercek lempon mata tertengah lebur pangestona pagkadan tak apesa Yo mes sandit sandit rang-rang ketur tade orangna bulan tero apa reksa ketur tade orangna jat lebur ning gua ojana karani ser ebentaan dume bentaan yo mas sandit sandit rang-rang roak pada jengger sakti nape boleh angin tombak neko suki roak joker pada apolong nape boleh putra jurlah roak deti seto yo mas eken papan sakit rang-rang robot uang pasangan tanto naruah aporok ini saraning gua otakna karanisan ekapreko ngeju Yan Yan to Oi, pun lagi binikna ta poro mata porobo. oh wah Iki mah. Beremayus mai paworop ko. baru mah udah laki ta porop kana Eng dan na eng. Buat na orang tandik laki eng. Nanti nanya rakyat jumah radio eng. Si ajari akan laki ongguan. Saya kocak laki pemerasan jadi ya. iya nah Kalau ben setong gending saya bedikator. Akati layang-layang. Kobos sabila karja berada di lokal Mandik Timur. semulja ma'agrom cokor tretan maslah cukan aing topan cukan putra jurlare budak epasetongan Geger sakti Haji Rusti akarja. ini kok mak cakara sakti cakar tretan mas lajukan sugi ini kok calon kerja
Ayo jaga putra Jurlago. Jaga non segera Tretan suki laban mas Samsuro. laban asnawi Neko amir laban bes Busari saknoto Iringan di kakapanku Ayo jalani. Kejapan kerempone kerempone Samsurama akarnya atas nama Ruak Putra Jurla Ibu Sakti goyang ya. Nampe boleh Ruak Sugi Haji Rusti tak katikalan akarnya oke Arwah tanggal 19 bulan Sapoloka Putra Jurla cukan joker angin topan ingire ngadungan kapanku suki Sip, yuk ong ke kapi gelu. Yuk ong ke kadi temor mata berek-berek tongkang ngai. Ni serka kasir jala kaleng ngeri. Duh, ya kadia nak kadia. Juma berem mak Maria Karjela cuy salemporan. Kadi temor nak kadi temor. Maria Karjela cuy salemporan berem. Cepok sentruk apa derem makana. Setruk. Tak langkong tulen engkel ongke kak dinto pada orang niat bagus. Tulen engkel ongke kelu sakecek tulen. Lah bagus. Beda orang majarana bunga family saraju. Saraju lemur mabiki Anjak tuan rumah jadi mata tahun laun na jalan. Bekapur. Jeriat. Bangga. Majarana bunga family ben setak nyiksa. Duh, banyak ongkur nyempeng koi. Berarti tahun datang banyak orang nang ke engkok ria. Jadi sakse boleh. Hah? Sakse. Jenua. Boh. Beremau dah. Beremah tak nasi tulen. Jadi sakse boleh. Demak sugi dan jagi. Majalah apaan le? Bunga family Benianto, bunga berempai. Pak Jut, sari berempa sari. Pak Juta 200. Kalak lin. Bagi desa. Jadi sakse 100. Bitong gelu cok rukapuru latina. Biar areki lancong. Lasip, tembok kurang 100 tadi timbui bok nadeki cara jiri ya. Menlebih ya nemu bedo mik orang tadi si medona ai. Iya tepat. Sip, celungi cungwi por bibir wi tos keluwi pese men salbut wi. Sip. Tos kelu. Patoron kelum mik jiri wi mak dia. Iya. Tepat. Danjah korbian 100 laju saya kata bang Bana Serawi Pak Usain Emo Ongko Sayanto kian dia boleh Ongko Sayanto boleh iya Majarina Yanto jadi ya saksele sari dek nalek saya ketle nah
mun saya kerja da Bone Sari itu. Nah. Cungwi. Lek bode titin. Lah cungi cung rawi mak usah. Ada sih. Nong. Niko mar. Ya Je. Mana lek oleh anu na. Toron lin desa lin. Banyak geluk boleh silak lin. Toron lin. Lai ka koros kia mas kon tortilla. Leben kiamat niko calon kerja Bada dekit aja. tahun deteng sanontong majerna abunga family leben yanto Yuk pong moda gelandang bojori pak banyak tahun datang 4 juta. bunga family le leben yanto setak nyiksa segen anjung lale 5 juta 200 merja imak majarana Bunga family tak usah majer. nikah tolong tak usah wajar merja ileben kiamat majarana Agetek tulis. semua jamaah haji rustile andi akrab jangkara saktile tanggal 19 niko karjana niko karjana niko karjana ade kok pada grup putra jurla grup joker tretan maslah leben suki angin topan tretan riksa Arwah pada marja'i beta tahun datang jana bila Haji Rusdi kini kau atas nama Jekir Sakti bulan 10 tanggal 19 Bila waraja iwak calon kerja nang ke arwah sesa Mona ke marja'i sesa aset bunga pemilik arwah betanda nabat gelandangnya sakomplet saya berdarah dingin ngirim dari baba bila cirus tiwak calon kerja indah family bunga pamilik ben ida kedil ben setak nyiksa adikna tak kira nyorot sebungso le balik takut bunga pamilik jak namar bila kaku sering mabali tengka asnawi ane kok cuma rak bolong pada mula arwah kaina nyaina bodoh bangsu mata coba cirusti dengan polik sayang mbak cobaan pas solo pagi regedek emat angin papan arwah bodoh aduh mandele kene kok Haji Rustile tapi boleh angin topan kene kok Apollo kapi joker angin topan Haji Rusti calon kerja tanggal 19 bulan 10 bagus useri nang indah family
Dawalimu muda mau salat kok. Ane kok dekat rumah rane bolong berbunda Bunga pamili dekok pandilek laju tak toro yo bunda sekandang Juga Kak Dito hasil musyawarah siapun sepakati nomor belu sabar dimin Kak Dinto bedi ngangkak nomor sangak bene sapologi nomor belu atas nama pisan karena Kak Dinto langsung lanjut pisan kala bente mangan ki sapora atas nama serang muda ki sapora de persatuan jago jalan sederetan pisan bulan bintang bulan bintang prestirita ius delatoro patera nale entarade sateje para agro laon laon marketika takut pas kecungi dungan negeri pasen bulan bintang eseda alam ciptaan nasiko besa bulan heraka tiga mon aniko taman indah. Yuk sebelum acara ritual tiba kemanten berderetan bersama pisan deretan nomor belu saking cancel ke nomor 11 Kadito Lestarina sangat bonen sapolo lokal muda tak kira nyorot sebung sokong langkong juga bersama persatuan setak cawi-cawi taman indah kong langkong juga bersama panas dingin Rahim Rahim ada di mai kemah PPK Lempang. ngicunga mon arwah tina giliran pada boy agrop lokal muda calon kerja lokal muda le kasokan pencu bila muda yuk tuan rumana arwah du tuan rumana wak tretan muda yu ane kok le katu-katuan
muda Arwah Kak Sultan juga nawak Pak De arwah Mustafa Bardi pada Apollo mersusu Lokan muda tak kira nyorot sebungso panas dingin setak cawe-cawe rasa mawi apos ason Ramayana putri kembar taman indah tak ketinggalan asih lokal muda le panas dingin bentaman indah tak kira nyorot sebungso bila lokal muda saya kerja Kak muda kerja datang ke desa kami tak kira nyorot sebungso kerja datang ke teloneko iya bila putrine tak kira nyorot bunga famili ida kening pada pasrana dena wah bila panas dingin asis akar Yanto grup Jawa Bencur saya ngirim bila panas dingin niko asis akarjo bila setak kira nyorot arwah tangkala telole kore sutresno taman ida pada alo tupak karek hori bila lokal muda tantona gak moda yubos papa kapten ngisir di kok pada longkono wah gak Sumar gak Mustafa tak kira nyorot sebungso le lokal muda Taman indah. bener tak kira nyorot sebungso bila taman indah Kebon Tanjung lokal muda lek pun panas dingin Kembang Tanjung Kembang Tanjung yuk nirwana sido yuk bersama lokal muda panas dingin rahim
Taman indah tak kira jorot sebungso aku dah. Lah bagus. Yuk, Ida Kendil Asrawi Supriyatin ngone pangantan langsung kebel ka nomor belu kajago jalan tos antosan arena pon nyonar dari bere kak dinto belikat benteng ngapon ecapok panas buru lebur ngereng lengku pasampurnas tor juga rang-rang mulai tak kadigelan putra larangan laskar kajajaya tak kadigelan juga bersama maju mundur putra jenang lengku laris satu jenasi ampun aku boleh tempat kak dinto Panji Laras ngaturaki mator sapora dari serang muda sontok acara ritual timbang kemanten kong langkong juga pengambilan deretan pisan nggih. Oh pisan iku lek bebe kelur ya. Nyaman ria. Oh rian nak ngicunga disak dulu. Sip, iya nyaman marah. Ya mayu pisan kelui kulir aja nah. Lagi selamat datang juga tak Roniro. Kong langkong juga Pocur Jaya. Gulares Baru Jaya juga. Makngul kol tamu ya tulin. Makngul kol tamu ya tulin ko. Mak bonjak dek beria. Yuk Abdul kalak gelu Asrawi toron langsung. Senemonan air pan. Kong langkong juga. Ayo marah. Abdul gelu kulir bisa pas pada temangan langsung. Cek lu mulai. Ane kok sederi bunga sederi indah family. Akalampi melon melon lemon nih. Aduh cantik-cantik lemon melon. Cantik-cantik apa malah coba ngapel pot indah family. Kok siap. Kok curiga ngapel pot aduh atas maki. Are ngone anak dulu. Lokana atebu apa rasa nganas ate seloka setia hati makna titik ngapose sabar bulan senoroti
dikale agebe sakit na ate leminta sapora Leminta sapora sampai kau boleh cukup ada seloka tiga bakun seakadeka kirim salam le salam lokana ate jarek agun tikale seakatengka akateka arum le kakak jibalate Joko pune senyaperi makro kajibalate lagi berlangsung ke desa hari ada pada ngalak bisa narapa mun pakai panggung sekali hah tak busuk ya tapi tak apa kaja gue jalan tak gosong gue pongkor lagi tak masalah yo iyalah oh iya Bang Apora ada Gempar Jaya Asrawi Toron nemu anak Sahnawi kok stop Kak Dito putra sakera sarek jago jalan kasokan dek setong geding rame-rame iya nyon eti kaule nyon eti panika dua pisan pun ajabi kau le minta akorbian kakale buti bitang betang dejego sia nyaman atas nama pisan sesepo tolak arif juga ibu Sati ibu Sati sederi curuan panika pisan se anom atul ayana sarep nopi mamana sarep sederitan petang sadeja pisan kon alungku kene kok ayana alan pisan sesepo juga ayana sarip pisan se anop abisan ben ayana ija rombongan pisan panika sepo semul je Ibu Sitina Esa juken Bapak Iksono Aji Ruslan juken Carek Agung Sugianto Saluki Bapak Eko Rengmul Dakna bulami ojana aing marenani kok
ojen peseko nyepis tinggal kaule mangkat alem bayi tulen tak andi panyum ane kok senyepue keluarga pisan Pak kalebun iksono bandung kalebun na isa tang betang deje apel saker juga disaluki Haji Ruslan Abdul Novi nyon sapora juga tolak arep saking terus cak epon ngapese ada wak sesepuh eno juga atni mama Novi juga bapak Zainal ibu Suja Saumo terjugen atau Pak Satun juga Narasmani Apsara benar si Matsuno Maklaben satu ane kok pada saumo cerekena indah pamit Enawangi agrom dua jago jalan cinta damai adik natipi edokong putra sade bagus beremah jawabannya Siti Kasrawi tolak arep ayana alang iya tore nikah pisan sadari kolpo juga na adal gelek kolpo dari Juran Lau curuan lah ngereng iya Marsuki juga rahyule ane kok saono juga tirno pada iyo mataki dari putra Sagera pada abono juga adol ayah sarep nepi paneka pisan sedari tang petang dejeng tak petang roa lo bu kalebun jami semalolo ben pak kalebun korbian na siapa ki kok kau letolen juga main saro tade epang kia sahdawi cuma paneka bunga family seperti nyokon maaf nyokon sabara bunga family sekak dinto kabodohan tulen kemampuan buduk nani kok pon etabur pak kalebun senyepue pisan kotu majer korbian pak kalebun tang betang dejo ane kok pak kalebun bule mun saya bu tak etarema arosak pasaran pak kalebun senorok pisan tanto napentak kiayanto saya keten si anyama korbian karebu kalebun koh berempat mamak laju salere tenetungan si salere tenetungan lebih dari seket pak kalebun tang petang minta agak pak carek agung bekela kalebun ko
sepo niko bodo di mah. Ya, carek agung ka di dojo. Carek agung ka di dojo. Mama carek agung. Pak Haji Ruslan kawajibun kiago. Mado majar korpion na Pak Haji Ruslan. Nyaman riai. Nyaman kalakuan riai. Ani kau mon tiga bed, gula kau tu bed. Mado. Haji Ruslan niko tapi dodonan tambutang dojo ko. Ada sejarah ke kemarin. Se Haji Ruslan biru popos ko. Saya buka lebun. Saya kau. Duh. Mangkok gunule saya. Kira. Mangkok gunule saya ketiai. Jadi mana orang jajal carek ke benta. Entara kapak carek agung. Pesena paping geni ko aku lap kalem. Ya. Lo. Bila adul niko ayana sarip, aniko se paling kawajiban ko. Mayo, se paling kawajiban mbok. Nah. Iya, se paling kawajiban. Iya. Mak mau dari ya, Bu. Nah. Iya. Mak mau dari ya, Bu. Saeket sebe nadul tanto sarato. Si ayana alan buka iya. Kema ayana anan. Iya. Duh. Cak nasi ayana alan mak pocur kok pisan. Ma bede acara-acara ria ko. Oleh cepet ada dungan pesen. Ada pon marene kota ada tika. Marene kota ada boleh tentado. Marene kota ada lah. Mak pada na cengkireng nemu pakan. Mak pada nana Sepone kok cikaut le. Ane kok sepo eno cikaut asrawi. Ane kok dungan cikaut. Mak sanggup tetiring sepo mon tak majara korpian. Mon tak sanggup tika kan tak kira bateti sepo. Berem mama tak minta sango kayak biasanya Anggir Jaya duku. Iya. Bila Rahyu ni kok le Anggir Jaya kok mayu. Ada langsung temangan ya? Lambu mak. Ada langsung temangan ya? Iya mayu langsung temangan. Nemang laju, nemang ayo. Iya langsung nemang. Langsung nemangan yo. Oleh nematos sapolo. Keng mon tak tepak bagian nadeki. Tao tibi. Sekar karatonan. Pangan tanah ete mangan. Aduh niko anak buana saomo. Aneko anak buana saomo toju benak roniro. Ada malaria mole wasanang bubonnya oleh nalai. Saya kemata nak pusati ya tak baju. Saya kemata nak pusati ya tak gerus. Enggak. Buat nak tak gerus kia. Gerus. Ada molot. Sabulan buat nak tak lakawe. Puasa we. Mon panci Jawa Tara nama baburu. Iya. Ngampong ngalebet kau lera putra larangan rang mule. Ngampong ngalebet kok Anak bule sekat empang. Putra natonen juga maisaro. Putra na bapak tolak arif juga ebu sakina. walet merah Longgulares Popos Jaya. Sareng putra na Abdullah Beno. Papangantan 3
nang keakibu ngap pamili nekok kuadena putri nirwana asonna barulah mak ramayana setelan oke nak oke asar bodan soti bebini tengah lalaki kadi temor situ nyongkel maladek nyongkel keres kalong maladek putranya timbon alongku setia hati tak langkong dek panitia walet mira anyok na pindah aki ka papolonggon sengit nika deki jabok kenco polana sengirema nika dari jago jalan telobes dari kolpo petong ibu petong atos petong bolo petok pindah aki walet mira kadilao tak langkong enten tak napa sangan sampean panitia narima tamu ali aki montek pindah ale kok papolong ben nomor 4 lekor telo lekor rama uno pakai boboso nomor tako cabok genjo polana nika sing ngire mah godak-godak ganas-ganas nika sing ngire mah tak langkong kempo kasa nika tapok coba bentor lek saya ngira mah godak-godak dia lek ngereng ki saya ngirim dari Bere ke Timur ki dari Bere ke Timur apet del kabudi dari Bere ke Timur sampai deki 4:30 Eki biji ek patepa ben enmek Yereng Asrawi juga sedari jago jalan Sahnawi ekele nyemai juga Sudarse Haji Saleh Torot Sahnawi de emai pok Sahnawi makni mangayat tas cek bewi engkok teka tak ebelei nyaman tahu ya siapa naknya mana nak tidak Alan Udah dimai Alan Meta kok dimai kok nana nyaman Guste malah rapes ya Anis Evan Anis siapa lajak ngelupain kok Alan Ica engkau ngeteran bila bolong bebinian ya dari Bere ke Timur ki ngereng sengirem dari Bere ke Timur mon bisa binian kade oleh lebur binian kade mon bisa mon tak bisa lakian di budi
kok tembang teleng. Kabar wi desak wi. Kok dia. Bone tengah wi. Kok besar. Ros long. Mon Edin nak temangan pacut pacarok benlong wi. Oh beria. Iya. Anak pangantan anyar anak alan juga minta nape poli alan bogaula ulah norok boh siala ko tak bojor nape poli epan labun ani Beni tak bojor di kakek tak tengale. Itukan suci anak sarip leben ijah sanonto tiga pon keteman epang bunga pamili nekani satu ajet pepak ben emak wak wadina putri nirwana ason ramayana anak bule alan bukan mita juga nasarip laben ijah bilang abestikana pun acer apa emak bunga nata dek pada sesapisan pun pada jemper sengak tika nak bulu pakon rokon segen pun itu pun itu minta bunga pamili pun ngonceng ngaki serta nak adik natipi alam ijah rombongan pisan juga bapak Iksono Agius Lakare aku sangat cantikana ki abekalan alan numita juga sarip ijah pacuan apa ben emak kong langkong cak napak kalebun pilengan bapak Sahruji tidak mau temu malam kemis pacuan apa ben emak sana jenti kaki apa kalan tikana papa derokon terkantos tiga akabin saalana tiga pon akabin terbeda juduban paste anak bule judu paste pada pasan dari ayana paet majarana bunga pamili saat pada pasan kok tolin dari Hamid laban endang atas nama grup lagu jalan aneka buk kali buntang potang dojon semol jabuk kali bunda isa Hamid laban endang kembali aneka ajum ladu bolo juta maisaro lepala saja pada aku saja panggil
92 juta panika aku Sakala kong pangistona alongku bersong pegana apun jul matos sapolo matos sapolo anak bola anak alan cukan anak mita anak sarip cukan anak ica eko cak ki popo kalana tersampai hati kakak kabinan Pak kale pun pirangan bapak saruji marengirem Pak iksono cukan ibu kale bentang betang dojo anak ebana cukan anis baik cukan suci Napa boleh dua bedeju selalu Carek aku juga Sugianto Seluki anak bapak rabi suci tak katikalana tika cukan pun lapangan tahan Bila tolak arep Tento sati Nekok senila benyonya Ada topon pade enang keakina bunga family ku ada nawa putri nirwana asona tantonawa ramayana putri kendil arwah dungan pangkungan nape pole esoteng arwah ben ramayana rang-rang mule Kuadana putri nirwana Asana soteng ramayana tole kagian pada tengah ajat tole nape pole ruang main saro Kalian terlambat pulang Samakin berapa betona Maisaro bila tolak juga resatian ruakan juga nomi Inaw ini kedua agrop bila kak cuman ibu Maria buk Maria juga ruak no cikaon ku akti mama nomi Inaw kedua agrop aneka emak jago jalan Apa boleh putra sangera Putra sangera anak bule alan ganteng cukan tika mita anak sarep laban ijana ipan laban anis paik laban suci rafa anak bule ete mangtika niat epak ben emak epak emak pun tak andi otak Pada pesan dari Suryati dan Astariato Majerona kuade bunga emas Hitam ada
ane kok ngirim pun kilir genteng ane kok putrina sarang muda niko benjago jalan esak se putra sakera Bila jago jalan andak pimpinan Seratan tirno Bila putra sakera ruayo Sesepuh desa awi Wat hati meminta anak tiga kuada putri nirwana asal nama ramanya nikok mersuki anak Suryati Adik kok laban punyana Semayarana punya amasi tamane mersuki bensuka iri anak muda nikok asbari pengirim jukan Ajiru dalam kok laban Suryatno Apel nyaga asbari Sakere mas esut tekna penderama yana serang terang mulai asbari nerok nyakse ane kok nerok nyakse anak muda ane kok nyonyana raja pangestu Ite mantika sanonta Ica Nape pole anak saref Anak Ivan tak ketinggalan Anis Bila alan juga mita Bila suci ruak rafa Pak Haji Ruslan Anak asaran juga ikan Juga apa ikan suci Ruang alan laban mita Apan laban hati Aniko Pada Haji Ruslan Tabing dadan aniko tanpa tandoja Apel Sugianto Seekonya Haji Ruslan Pak Halebun Iksono Apel Sugianto Nyepoy rombongan pisang Aniko Putri Nasrang Modan Nyonya Sundian Aniko Nyonya Namas Rito Mamana Anis Semai sarong Dada pada atur nopi sesopo etna ben atne Aniko Nyonya Namohles Madangirem Aniko Nyonya Nawarsito Warsito Pada nyumpah ya bunga Semawi apes Ramayana Dekot kirim mendugan Masa jeng tibi laju Ruah ida se apa kalah
berek boleh. Lepanana anika tantana padang ngirim mita jok geteng rebuk Iya. marga estona nikoda katika alan jauh semak pada etangan lekina ki Mas tu kini kok sendiri tang betang lauk. sanotapon pada etangan le tangan le Aneka pada mas tuki ayana iko bet mamana iko apa sa ramayana ason nyonya situ ayana iga pada mama dan iga aniko rapat sedari jago jalan eko jalan sare Aneka apa sa ramayana le putri kembar cinta damai bakal bursan haji Mas Rito. aku sanontoring sempona mangan tangi tiga sare nape pole tiga anak ija Aniko bapak absan kalian sepi tabedu. Aniko bapak absan Niko ngirim duken matmu sesepuh dari Pak Kalepun Basko Aniko empuh Aniko bapak napai mama napai macara lapun
semut merah semut merah agundel saderu Warsito calon kalebun Ruak wasito tantona pada pada ngirim ayana naila mas Juki pada boder yadi ruak kaenu juken wa ayana harga entris ruak bodo anak juken mas Riani Mendi Wangi eno eko cak sesepo Tanto eko cak meniko umbana sare ruak amat bukan sahrawan nyonya indah sesa pada jago jalan pon pada kompak mon adika eko cak rombongan pisan dari jago jalan Kak Tirno sakancaan Cikaon sakalangkong pisan dubagi stona mon bungana serang muda Pesan nega dari satu kinor maida Manjarana aneko ongko sagelandang Jukan sanawi sakmona neko majarana Ayo. Jukan majarana ongko sayanto kaniko le ajika Neko basuki kaniko le serang rangkule Muhammad aneko laju taamu pesena le Muhammad neko akili Neko basuki madari lomba Sanoto mak ngirim juga pesena isoloro Neko acu ada juga laben Hamid Hamid laben endang Membali obat jubolo juta arwah tanto nadungan Kak Muhammad Kami boleh Kak Tirno jago jalan kaki mon badiko alam amondo ina pangapte mon arwah tanto nadungan Kang Jamal Waktina jaman tantona ego jaksuar Bila basuki Majedik nantinya Neko sarawan Laben idamonan nunyanan Yo Ervan Eva bunga pamili aniko pono pada Neko Irfan Eva Ilir suado niko pada esto niko Yusria arwah merah arwah Ina Matur Saibu sekalagom, matur Saibu sekalagom. Setuju belesan tanah karaton Kebon Sami, asong osong lompung kakui ngesaki
Nadar otabaniat epon simuljo Bapak Tulin terjugan Nyonya Maisaro sesabisan sareng ayana sarip ayana alan mamana sarip juga mamana alan. Semoga ajunan sateja aparing tante pangisto malar moga tetia tambana amal sesampurna nyenengagia mongkuda potra potre pengantan siapot etemang kong langkong juga malar moga bunga famili tetia setong ngauntongan mongkuda potra potre pengantan beli pole de putri bunga famili. Mas Iman hadirin bapak terjugan ibu nalika ritual timbang kepaten ampun lebet di ajudan epon para ajudan sedaya abeli boleh de acara selendang sutra no judi de nomor 11 kong langkong 12 montak selak kata 12. Ada nyaman istirahat dulu ya. Si anjak tak istirahat biar ning gua tak cengak. Anjak tak istirahat ning gua lebur kok. Si. Aduh, ngatur lagi selamat datang juga Aryo Sangguni bersama Ning Mas Odia Setolato bersama Harat orang juga Agen Tong Tak Ataleh bersama anak Lekis Lokal Jaya, Logulares, Putra Jurdai, Kong Langkong juga setuju sebut alongku matoro sebu sekalangkong, Lapindo baru datang ya saya tak sebut tidak sebut deki banyak geluk tamoi 11 12 di Mei 12 11 5 peto 11 jeria Elu cek lah jauh buat kapi. Cek lah jauh buat. Nomor berapa dia? 11. 11 sama 12. Tak ning rak gabung dah. 12 disak 11. 11 kalau disak. Macam mana dua laju nyaman. Cangkrik gendong mayu toron intara mak lencelenan le ning gua ajak nape acarana kose buket aja cerdua nomor 11 nekok gempar jaya kemaka tuan Arya pada entar tika deka enggro entare nyari alam benekurung Lapindo Joko Mesat Pangeran Selon Longgulares Putra Jurdai Longgulares Sapora apa poler saling ngajenderi Yuk Toron Ida Kendil Kong Langkong juga di Supriyatin
Saya ngosong bukit beda ni kok aja letak beda sinyal pang kok. Vina Della kok lakong juga Vera Torot. Masa Allah. Allah. Pak Sakira mate mancelak nih kok. Ya, gede nggak balik? Kalau ben setong gede, same. Kalau ben deretan segala, rame. Nika ibarat tantona atos mabeli tengah Niko babeli tengkang juga misari ruakosna nyombang tanda ruak samono bikin Selamat datang datang sapolo bik sabar tega. tolen anda data usama Pendawali mau alek-lek. Pak Cukan Pat Or Mbak Eos nyombang tanda kendel ruak dedua Bintang Surya laguna karjo. Cukan Atri kendel dedua tolen akar jelek banyak sempengan bila ipol ban atas pesedu olo juta pas abri sekale makor pion berapa Korbian na mulai gelak tada bebena dari 100 lek. Korbian na bagun 100-an niko karja raja main raja kok. Atas nama lek Bebena marah lu mulai gelak atas nama terus iya Gempar Jaya akalan pimirai. Alangku para coma kaulah tada panyempengan Beremaan niko beremaan pathor Yusuf kode di male. perak nyompeng Misari dong, Ma Misari. Misari saya gempa. Minta abula korbian nga abosa tero barong le. Misari siang di tero barong. Saya ketri. pena-pena na tanto na sa nasemon aja ruak patkor ayana yuda ruak sesepo adul ayana bila mesari
Niko Erpandi nang ke Torok rukun dari karya ipul baatus katuan ale Niko bedadim ale Niko sahna Niko minta kaya di bulan ya juga nesana tak ketinggalan Edi Manisari Nyonya Osnan Osna Kak Misari tapi sosok andam nama raten Irfan mata jogo Imau lekor biar wah ada itu Cuken apat or wak nyonya etos sekemaan nyonya hos aniko bolong bana bulan ruak bahos pada Apollo mata jagayu jalan entar ka panggung kok Supriyadi Cuken nyonya etri sekemaan yanto Ruak majari Tanda kendel dadua yuk nyonya tri gelung yuri awak mata jalan on laonan lek gempar jaya ben putri serang muda kiba ke atas panggung kok Erpandi mare abri korbian Mana tak beri Neko ipul mare abri korbian juga saya di abri telo ebu Sengkok kok cecer tak abri KR Pandi Mon Andi Saratos kendel nyuso atanduk naparaten Arya bodo kabanggung kepi sosok tak kabuat terus kulit terus tenang Sakalangkong gempar jaya pangistone oleh kendel kok sakampel tole mata ki boleh lejalanan ke atas panggung ani kok le serang muda mak seakar je ani ke telo belas kita enemoi satu gini ani kok bededito masola muda gelek gede kose detak pon mendoli bola lagi bola ruak bola nyonya atus mabeli tengah ane kok jukola juta la oleh lang biar besari nyonya kosna nyompek tanda sabolo Erpati mabeli tengah yang rawi mabeli tengah no bagus yuk bini anong kekepi ben lagi anong kekepi kadi temor lagian kadi temor bini andi bere mak oleh tak genteng sing cengkol ko lalakian kadi bere di temor lagian kadi temor cumpan komok tapun nai atas nama le kobo nama ko Lumpara Jaya segenteng gentengong kumun gempar jaya iya bila sakna maka wana kaadang ruwak sesopo bila bakar ayana yuda yuda. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Bye.
pada saya. Kak uno sesabar menunggu Eropandi bila sana jumpa raja yang sompengan atau tak Entuk pada beluk dah duaan Mesin nak tuk matutuk keluk akilaan Kok nepok anik dalilit nasik jagung nak buja najak ngongoan jak nangis Adik kok tu gempar jaya Ambung akan lui lah pari Sompangan awak pak polo telok juta Serang muda Mun anik kok le Putri nak serang muda le Apolong mon Gempar jaya Gempar jaya pada emangku Mak genteng sawer dia Serang muda Ian tosa Gila serang modale Aja culuk sapernah rema Ani kok lek mama nasarif Mata beraan ya Wak Sukriyadi Tantona Adri Ila ibad Sana wak katuana Uling Ani kok mama nasarif ben mama na inya Raka Asbari Sukriyadi Pada Allah Asis Cikot Ruak Kak Santo Kak Sahiruddin Pada Apollo Ning dalu minong anong nembut-nembutan Saya ngapote eko buren gerua paesan bila Eropandi le Nyonya siseng bila patara ayana Yuda Irfan apa ya Cak naik bobo benih menyala yang meledak bila alik ayana patah kile ruak perdi palang barang Buddha Mon ane kok le putri nama serang moda go Nape tole ane kok beda gempar jaya nekok mungkin pada ongkar bila sakti berjalan tinggi mata nekok mungkin palang Kape boleh wak ino cikat Eropandi Naka ino tuan cikat Gile Eropandi abadi tengkat rawi Ruak adol Sena family sesandung Magi ane kok le ane kok beda gempar jaya nape pole pagi ben serang moda engkau tabui cara jadi ada ki
Lebur tepuna kerap jadi. Angkat dapat. Angkat tapat boleh? Iya. Nyaman, yuk angkat tapat. Yuk, Latina, Latina mak bertengkong ke nomor 12 jadi betul 12 Ayo bongbong aman di WC. Wase Serigala Muda bersama Putri. Yuk goyang bersama Bunga Pamela. Goyang Agundel kada. Mon alika nu gempar jaya serang muda bodo boyo kapekeran tak bisa lupa mula seniser mulai lemah Nyare kaju ke alas laut. Tak nemu dedere somat. Rek amadu manjelep perut. Aduh pagi apa jumas. Mapas kembang segala kaju arwah papolongan saporana kendel tanda mun madu doa ngoan mula ngampungan. Ah. Terima kasih. Stop. Ada pada kecungan madu mak kose kompak apa ya? Aduh. Kiamat Tanda uni madu kan Arya benilo kata adoro. Letuk. Ada motif kejebun Resti, Rita. dari alam benda puluh. Ayo ya tole niko bakse tak yeksa mate terus jele entara leka agropole. Asaria kentena burung Nyaria kentena gempar jaya Yus. Mula katika du eman ongku Kare eman tak bisa lepas Panas are naom deje. Iyo Nengale baru akempeng. Marena Panas ate abupuk dede. Ningale madu atonten. Mak kosek takok kapanasa are Arwah betona selah Cek kosek ramayana sake ate Ida kendel tak kira ngalah 12, 13, elaok, 14, 15 kanja. Temor, okay? Sip. 12, 13 langsung. Aneka tayub beni saare, okay? Kadekik mangrib, berarti saare setengah. Jatuh len tengkal. Akar dia saare samalem len. Pangong geru mong bakuna, panggoy kaong gosa. Ya na. Pengkonggu kan aja. Penggoy ya. Arya bene orang ria umat ria. Laskar Kajajaya Bahari akan dia bulan sangat tanggal 12. Oh mare lah iya. Hayat HM akan dia bulan 10 tanggal 5. Yang kana anak secokung ngapi. Yuk putra baru jadi ada senang tengah kan? Ada nyanyi basa. Dela bodoh yuk awat ada. Yuk basa-basa. Yuk Pangeran Desa. Basa-basa.
Asrawi Toron baru jadi. Film India, engkaulah pemuda yang mampu membuat diriku tergila-gila. Yuk, Tolen Toron, Tolen jalan. Asrawi Toron. Asrawi jera beridu sing akana mulai gila. Tak langkong Asrawi ki ada Irfan bode ya kana. Irfan dari Gempar Jaya. Mulai lah ya. Ngejung lah jung, ngejung. Asrawi ngakan ki. Mana takut kambui gua. Badaka Sanabi Tantona putra baru jadi Kariso Ayana Putri Sanabi putra baru jadi tak ketinggalan jarak hari Aji Surawi ruang laskar kaca jaya Oh Haji Surahwi Raja Sika Abu Hasan Agarjo Naga Indah pemilik Kak Sarnoji agar jauh bulan 10 tanggal 15 Oh Aku rindu kepada sayang Kak sana biru baris laban kak oleh kasar Along pala benekak saputra maju mundur Putra Cunan Sarnoji Pio Tantangin serajo sekini Pak Bolio Bila kak nawera kerja ayusmia Iya kok Akaraja tahun datang Bulan baluk tanggal 20 Aku rindu padamu Mikonan bunga
Vera della Toron Jale motle Dumat denoro ule 14-15 pada kala Bula pot pare arundik 14-15 pada beda putri nale pada beda ni kok putri nale 14-15 harus rampe karena pada beda putrina ya tetinyit tong tanda rampe Anjay dia ya boni ruak si disaan wah. Mata engkau tiba bini lalaki lagi bini nak sampai 4 mak balik apa jung mas paki mak bini nak kose bini 2 kose inger bini telok inger mata engkau tiba bini no Cok torok ramune bagia bini pole mengurangi beban. lah ruak mengurangi beban saking de letu euy Cah tetu awan. bo tutul beniate Iya orang saper coba mana novel saper. sengit muda ada sengit malolo ya kan sengit malolo kan sip siah wah yunoro ibentas sai kikawi sanonto bula pasra katika ki sengit kafir ngaki kiwi ki pati na pada orang celeng ngawi ada aing kedabayan nama mata pati melo kikawi nong 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 Mon sanon tolek bulan molot le kalahiran Gusti Kanjeng Nabi tanggal sapolo Mas Yanto sanonto tangkil sapolo tepat janji sesampan tolen enten bula tak lopot tapi bula janji dalam ada mak makun isto serang moda ane kok beda pole ketika karene sorarek bini tapi mak bula janji tolin karena isto mak akompan seekaniat le sanonto pun pada alokku nekok karja ngale selang modale mak selang modal serang moda seakar je sengit oga ruak akrab sengit yanto apolong mak betapa putrina serang moda pada di mana ane kok nyonya ika ma belia tengka mari nang ke indah family benrokon karya le boong kegedan totika bila om kedan tegente bentan dak mentang ke boleh kayem kendi ya kancang kolang kendi senung tolek kalahiran yanto tepak kalahiran Gusti Kanjeng Nabi nekok karya nama serang moda saya nyiksa tak nyiksa neko bila kanjeng Nabi ngiba dari alam beteng ke alam terak terkataran oh ikan bengki jaring kempang unjangan na oh tak kira lupa pada peribatan dek na lambak mola enten tapeng sor tolin
enten tak perak odik janji tapi enten tak larang tak apa tak elong kuwi mon put ina serang muda jering bulan kok tak muda serang muda ane kok lek putri nata peng sorban serang muda esak seeben agrep sengit senyak neko idale apalong benbulan mengajati kakak bobo agrep sengit ane kok putri serang muda mangki ile nego agrep tapeng sor Akiba oleh kau serang muda Nego salamat le Apalong mak benang bunga senang tada pada Bila polit le Si andi karya Banyak ongku Nekak tamulia Sepi Kapuana serang muda neko karya bila jengkalan ko tamu ya ko setak kabua jak na bula soro kalak saare samalam mon jarane ko kana sangaja kasih namoy coknya lagi kok ria tak ning rampen jo binian malolo Orang ataretan ada larang muda namat awi. Pak Pita bener nggak Mun pacaran lopa saleng pahinga. bener nggak pacaran nih temu Moti orang pamare kelung ngicung munamis musa. Ya, bayi mata cuma antar orang siamismu mata ti gelandang bokna munamis musa ada ki elang paparekon. ya mat bekara gelandang kan Akan ca ataretan jauh Roma berek timur laut deje. tanda mat bekar Saking pangisto pagundungan setong ate. Setong ate. ane kok nyonya Sundiana ane kok nyonya na salamat nape boleh niko nyonya nama Srito Mon anika agarap tapeng sorban putri tapeng sor. Pas anika serang muda ben putrina. arwah lek selain soro jorok roro eka tibi ona ida oh seida oleh samponan sesengko oleh 15.000 Bila longpolan ban akrab tapeng sor esak sejago jalan cukan putranya tim segit muda buas marasi ane kok osnan le ben Mas Rito juga holik sahirutin Renga ataretan matawi cok porot nase sape reng tapeng sor mun salah salek paenga maan urawi ayana puput salek paenga beremawat hawi polana bulan di oreng dinto katipung polana bulan soro-soro noro tak etap buah ada Pak ini malek badannya ruan ida bunga na tulin sa entare sa dari tiktok sa mulut kanyaruhan kok dari muda buat tak belis si papare kenapa sih Yocola takut kalah tepak kanjeng nabi isengak nyaruan engkau mun kalah masara paparekon mulia nuceng amburah giliran nyemburah Pak ini mak badannya ruan cak neki endi tak kira mak nyongkel sada gila gila Arya ambulah
Bula angkepen serang muda nekok taretan laku pagi tak kena jumpa ida Aduh mada cep aurom nasi saberek jak narik kuat le dimma barak dimma temon dimma jaja tak naji di dimma lao Rewa le nomor berbaik Oh 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 aku rindu padamu ban bula lek ban serang muda tak kira ajuba akhir omor bula enggak jadi kesapen Aku rindu kepada sayang bila serang muda lek nekok pada sahi bila jago jalan lek apa long pada bula Bunga family apa long lawan bula 16 peto belas belu belas kabareng putriku si ande lumut Eeng Yus Presti Vera Putrini sing ayu rupane klining kesenane yo yo Eeng Yus Presti Rita ibu kula boten purun Dela ibu Vina kula boten mudhun iya iya kakak sir-sirane si ande lumut 16 gabungan jaya desa Tarik Ada Gelubun Pancasakti Kong Langkong Jugen apaan Roy ya Pak gabungan jaya Pancasakti Kong Langkong Jugen bersama Rang-Rang Mulai tidak ketinggalan Buru Lebur Jarek Sabing tidak ketinggalan juga didampingi oleh seorang pendekar sakti putra larangan Abu Hasan Tali Sakti Lalempo Teti serang muda di tak ada erti kata ada ergi ya siap mapole tompangan kok Bobot serang Yuk, muda tak selamat akan bisa jalan. Bona tak akan bisa untuk matahari tak akan Kapensor bersama Putri selamat sampai tujuan Mathawi grup Kapensor Rita disak boleh nak tali sakti nak belu beles nak. Boh Vera desa nak kata tali sakti nak. Vera mak to ongke nak. ngakan lu Pak kata anak nasi cekung bisa indah bamili mun la lempo toju nak nguncur Jawab benih. lempo tempo asela nak jere apa grup ge bemireng nak Etorok dari nomor 16. Beda tukang tangten nggak dia? Cahaya family juga. Tohama beda. Aduh nyonya Sahya ini norok kok. mari mata pagi Yono Putra Belambangan. desa ya Ada nak penjungan mentada senang tengah. Di sakmi beda senang tengah. Ada ki ya senang tengah dia. Langsung. Yuk oleh pada Milo yuk angkat tapat yuk. Angkat tapat yuk. Teka orang salam dunya ngaka anak dia poro banyak nasib nai. Dia tak anak yang gue sopluk aku gideng lah cu. duh saat dengan gue lebih duton
Duton tak ada anak je. Burung potong. 50 kilo. Bo. Nyorot dia. Angkat dapat. Angkat tapet nyorot elonga. Bo, mak nyurut elong nggak belum? Angkat tapet mula nyorot elonga. Mulai ya. Iya. Bo, de emak game putih. Masuk pasar. Masuk ke dalam kandang. Ane kok le rak mulai juga buru lebur. Arwah bergabungan jaya Pas Muhammad Seakarjo Abbas Barok Cahaya Famili Kak Sugito Rang-rang boleh Bagaan makasih bu Kecunge pada pasen. Nape boleh arwah putra nara
Bila edini kok juga rang-rang mulai agar aja bila Pak Muhammad gabungan jaya jaya bila Erwan wak guru labur Pak Dalang Sate Rahmat juga pada benda Jerman bila rang-rang mulai tantona besuki nikah ini pada ngirem-ngirem bila Pak Dalang Sate wak guru lebur Roh Erwan juga Kak Muhammad gabungan aja ya seagar arwah tali sakti le tali sakti betian berkenjono wungo bila tali sakti riksa seakar jangan tojuk di makan jono wungo ada putri nakalampi bungo aber mulai nganjes gila ada teh luar saking dari estona kasrang muda tolen ayana ica wak semangki putri serang muda tali sakti le ane kok putri noro kapi tanggal 19 agar je pada tengah bunga pamili ibu Nahbia bila Pak Rakib tali sakti Kak Muhammad seke kocak ruang putra gabungan jaya Mamana Andre ane kok pandi baba ane kok putri serang moda agak lebih koning-koning Kak Junaidin juga pada baga ruang asan Edi akar wai tak baik wana jelok-jelok keluar bekal mantu anak terselok sakalan kok putri Natali Sakti Pangistone nyanyi namu les juga pada mangki alam polong Ida kene kok iya tas Ida kok tuh ngejung rang-rang mulai kejung Kembang Tanjung. kembang tanjung kembang kananga saya ngejung jangan kok Mata kek belum bunyi ya. Wer. Arya di mau rekai wasek yus ya janja yus ombak semi pantai Mon adika mak saya di ban Pak Muhammad. kok Suaka makruh amat akar jeng adik nakibi. kok mati Dari dia waksus niati roa yeni ifa putrina tali sakti aja juluk ani kok le kendono wungo ani kok le bon atompo bobo panggi ile bon serang moda Yeay! Nika tantana duit dia ipa
Lo, Apa boy anto yo? mangkok saya sarodom. Bae mah. Ngalek atas we, Pak. Agenteng kok, Pak. Anapso nyonya sunai mah anapso. Ngalek Anapso. Arya ate beni tutul ka. Kuah. Ereke nunjuk rasana koron Arya. Bo arwah buruk kecung abesben nih. Aduh, ada sing mas dia tanduk na tepak Arya. Putri Natali Sakti Tepak Arya. Tepak Arya. Ayo, Mak. Aduh madele nyari nomor sangat belas. Ya boleh. Sangat belas di mana? Sangat belas. Made toron yus eng vina. Made toron. Tak langkong nomor 11 berdekap mah. Oh, lokal Manding Timur ABD Rasak Akarja bulan Sapolo tanggal 2 Made Tengah Putri Rokmini. Oi. Dupolo di mah. Ya norok dia masalah muda dia. Buru tahun norok ikan calamai. Kancalamai. Bulan sangat tanggal telok atas nama Puhasa Akarja. Gonjak ngunain kedamaian kok lah takut aku lur 19 Dupolo 19 Dupolo Torjugan atas nama laba-laba kadito bersama kerpekeran ber apel rikno si akarji apel selornyot Kong langkong juga bersama lokal Manding Timur ABD Rasak Akarja Masola Muda kompak semi pantai pendoli pemuda. Yuk ago yang dulu dia barang tung ya Vera toron nak Vera nak nomor salekor di mai ya norok sakali ria ama tak gisruyu tak langkong dak nomor 10 nomor 19 bendu polo kecung ngampong ka salekor kanje bode rator-rator kecung nikah nikah punya panyakit na beres kecung yuk jamoro cek kecung cek nyanyi gelui mulai gelak ke cuma loloi boki Siap nyanyi ya, nyanyi deki atas. Ngicung lu. ngicung Iya. ya Masalah muda rong kalau apa ya mana mengicung apa indah family ngicung apa ya bakna norok dan jaga ya enjak kupanjila ras norok jaga oh iya Kak putra kades enjak cenok rono putra patian jek ya orang sogok natulin dah Tin Arya bila korang sogok nak karjo Mayo, dua adep kabur kabeh. Supriyatin ikem mas Supriyatin nak kecungi di nak masalah muda Mina sorotoron. Vera. Vina. Wah, berdisa satu tumpu. bagi kainda geluna bagi kainda mega
Jara langalai tandek na langalai bagi kainda gelu. Mbuk na gelu buru nak fotona. Iya tahu jara jiri ya. Ya, latih cukup lah. Mon Anika tak ronira ciripta tadi setang ban pocur jaya panjilaras ruah badan masalah muda seni se akar ruah laba-laba jukan ban kerpek-keran Yeni Ima Uul Ima Widya Ima Sesmiati Ima Dadi setong Ani kok bentak roniro Tak roniro Masalah muda Kak Sukarti bila Kak Musah lan Pendowo limo muda Kak Rahmat bila Kak Juari Pak Sucipto jukan ruang boy serang Kak usaha Sakalangkong masalah muda Sakalangkong balong puna musah Niko musah lan Jukan badari nakwi ruang Pak Apel Rekno wa akal jauh bulan sepuluh kerpek-kerang bila masalah muda tantone Kak Sukarti sasarangnya Mun Anika le
nyampong lo. Sapaan sih Pak Toron kok buru nomor 2 lekor 3 lekor entare. 2 lekor 3 lekor entare pada di mai. 3 lekor ya pada dia 2 lekor pada di ma. Seti hati nomor berempat 2 lekor. Sip ya dan je. 2 lekor 3 lekor. Tak langkong. Aduh jariak tamu ya kolap kalep boleh. Ya kolap kalep jariak tamu. Kok katulen langu cak semalam boleh le. Tulen jira cengkalan geluk tulen jariak. Cabuan terekem kan jariak tekak tuan rumah ko. Sengan lah tak korbian na raja mulai gila terekeman kok. Tak jeri. Lagi selamat datang juga bersama sumber urip. Kong langkong juga buser alam. Tak ketinggalan juga longgulares apel acik juga. Grup setak nyeksa juga ngatur lagi selamat datang Safiuddin bersama Saam. Yuk 2 lekor 3 lekor gelu kalai. Yuk siap denda nak buat nana. Dua apa panjang. Kalaban setong gending wek. Wek bagus. Anyar jadi. Seneng kan lu mon wek-wek. Wek. Bosan. Wasek. Bunda Tolato. Osong Madia sayang. Sik. Selamat datang Bapak Kalebun Santoso Juruan Deja. La. Dewa mabuk rang dedung putra pakondeng pelamboyan. Robi agar ye. Bapak Kalebun Karim sakit hati. Aku masih sangat mencintaimu. Jangan lagi menyakiti hati. Bapak Kalebun Karim bersama Bapak Rusman. Walet merah yuk jaga yuk popos. Tapi diingkari.
pas beki ka hodri jadi mak kecungi ko. Beki ka hodri jadi mak ngecung pang lemes roh hodri. Dekian mare ngecung wek. Lah kade por pasan ngakan go. Kak sejaran setia hati Rabana dengan Kak Andi putra Nyati Sejaren Gentar alam Anik setia hati le Rabana dengan Kak Uang Olen pada Apollo Selamat datang gentar alam rahwini. juga pada dengan Kak Ati sakalan kong putranya timpalong kuna walet mira harus Niko Agus Yuk terakhir walet mira Yuslia bila jare ruang setia hati Atas nama le, atas nama lo serang moda. Sabura setuju persatuan. Rawa Alamat Jaya Musmaya Putra Babel. Putra Tunggal Ambar Muda. Ruang Putra Tunggal le, Ambar Muda Tasik miring kades Benasare. Pasisir betul, nabe boleh gini kok. Harapan Jaya. Serigala muda di kokon ongkang Sani rusuh kira Pangeran gondrong arang-ari Aduh ngireng nunggu mak sampurna. Mama sampurna. Mon Aniko Siapa ini? Kak Muarto arwah pada setia hati Rama Sujare Putra Pati yang doakon along kule bintang surya lapindo joto masat pangeran selon nabe boleh arwah pada walet mira agus Niko Kak Moi calon kerja tanggal 30 nape boleh ya iyo Arak juga Kak Sakren calon kerja Kak Warto Polong Bana Bola Kak Salamo bila Kak Mas Juki Sairuddin desa pisan angkat takut engkau buru norok sameng gua ada kopok lah. Yolok telok kali tak ngeding. Wasik. Mohon
mator sebu sikalanggong juga lokal tak kapragi reglong kulares. Yuk deretan nomor 4 lekor tolon Vera juga Eeng nomor sagamik di mai. Nomor sagamik pada di mah. Sagamik Nyongjung. Sagamik Nyongjung. Lo Pak Kalibun Karim nomor peto. Jalan boleh Sagamik. Asaria nomor 4 lekor. Hina. Bila 4 lekor roa oleh nasa kampung. Cak papereng mun banyak kiayan to. Asik. Stop. Stop. Nomor lemak benih sagamik Ria. Arya Pak lekor sa kampung ilauna Roma ya. Eluk bektonai. Kol berempa bektona. Bekto apa radekian kakul sapolo radekian Lagi mayu. buru kol telok ul. Latina serkatolen. Yuk berhubung nomor sagamik kita temu langsung tak usah rampe. Nomor 4 lekor gelu kala. Masa nomor sagame tak temu. Tak temu. Tak bisa anggo tak. Cek saya ngari pisan tak rampe. Ah. Mun ki bede nomor sagamik pakuni rampe lek masalah na jalan beto. jalannya Yus kemang kana? arang aring. Arang-aring. Hah? Mbo stop tanda. Stop. Apa riai? Dudu ya. Iya. Kembang ngotok warna mak dudu. Iya. Tosa kali gelu. Yuk ayo kembang otok. Aneka otak serang moda lek seakar jam serigala si berbahaya Serigala muda. Serigala muda. Wak kerja bulan sanonton. Bulan sanonton. Ani kok tak kalsalekor. Arang areng muda. Tanggal salekor ya torang alongku. putra putri le arang areng serigala muda ko aneka bendungan aku Dudu serigala muda bila kak saknan seakar tantonan ke ani ke bunga pak milih. Wah ayana nanda cuken kak saniru arwah kak miskin pada alung mulung. Kak atar dak putrina serang muda ben serang muda. Dudu iyan tosa. Oh yeah. Mon aniko amain dengan telo puluhan. Sakalanggong
Niko atas nama. Putri le. Stop gelu. Arang areng. Tanya aki gelu sapaan jari saya abri urbion. Angkat dapat permintaan. Ayana anda. Angkat dapat langsung. Yang kak dapat arah. Oh bosang. Apa nasi yang kak ale? Iya. Otot. Yang kak dapat rayu lanceng komat. Wasik. Yuk bersama-sama rayu dan jengkoman. Wak putrina serigala muda. Seti seteng pada putrina. Asep sereko. Saleh asep sereko. Yuk bersama lanceng koman. Engkau lebur ka sorak kebun bebini
Eko beyene kok di budi Dela, Dela, Resti, Eko putri Rita. Mataram Adek kok le kita ande ambu mamana side mamana ida ya mamana mamana Irwan stop. Terima kasih nomor Pak Lekor dari juga atas nama Sri Gala Moda. Arya tung dua banyak keluk cara lapangan dek dojoi. Lakalak nomor situng bayi kelui. Banyak keluk tak kabuat Tolen, setengan na tengkulen, may saro joget. Kedim Maria. Banyak keluk Banyak keluk. Akan tong tak tali nomor situng ya. Aduh, banyak geluk Langsung tung dua. Siap. Cak na panitia kok laju satia. Apa serang kok laju pasar penuh kok. Torok dari agen tong tak tale. Kong langkong juga bersama Hartohar. Bedering doa kaula Aryo Sangguni bersama Hartohar. Pendoa limo aleng-leng anak lekis putra Jurdai. Tidak ketinggalan juga bersama Joko Mesat, Pangeran Selon, Torjugan Saber Teke, Lapindo, Bintang Surya, Lakuna Akarja Omada Tengah Bunga Family. Lakuna ya teralon kuda Bintang Surya, nang tenggelu lek, nang tenggelu. Mak mulai bila tak ada pun lek, mak tambah glowing tambah abit lek. Apa set? Sawung Rono Lomampai Pot. Katemor pagendengan tak tangkale. Pakai cungan na tambah wayan to. Cuy. Tengah kalebun karim. Jay. Vera Toron Vera. Kadojo terus, kadojo pancep kadojo. Sabar tege buser. Buser dimah. Panjenengan seorang seiar Stop, ada permintaan gelu. Bermacan apa? Mun busana nang, dan ibrana sakit. Ambo minta major. Mau umpama minta 100, umpama. Dah, muta major ya. Mau 50.
Ba apa ba na busana mak saro nang teng berema. Bicara aku suruh nang teng boing goyan. Ben busana. Nang teng. Nang teng. Kending ah. Tak mangke ngala abisin abot nang kok. Tak mangke ya tina. Apa mata ambek tak muyalin. Masih ngembok tamu. Saya ngembok tamu. Nang teng. Berema majer buat nah. Sapolong. Kalau ban setong geding tocek mak kalam pilas terah. Wah. Yan. Yan to. Oi, Dia mau dereng nangis on lawanan Yan. siapa? Bini na hilang. Aduh. Entar ketungan. Aduh. Bareng mama Rena kak. Mulai gelek tak ada agentong tak atalele. Kang Mas Sosroreng segentong. Alaki ala Panikaan Raji Epon Junan Telung Kang Mas. Abit tata along kolong sareng pancinengan. Eka kerong pancinengan sareng terkaula Kang Mas. tak langtong nih kaung ke kapi ka panggung lebur mon selai. Pengkir jalan Mon selak lebur. badareng bak kebaan. Pareng oleh ngembok taksi. Eka sangku kendel taksi. Taksi. Apa lo nggak sayang? Bila engak cek jeria. Bektona sekaduaan ganteng. Rasana boten keringking kapi tone. Anak Apa legis lo putra Jurdain. Eko Hartohar Joko Mesat. Tantona bintang surya. Bintang surya laguna akarja. Aneko bintang surya. Saperti kawak Joko Mesat lapindo roa pada artoan. Kare eman, kare esto pangeran selon, kare nisan, kang Mas Sosro ka andi. Apa Kang Mas? Aneko Ilyasin laguna akarja Ilyasin. Are lagu nahar tohar akar jaan. Maaf
bareng ben bintang surya ini. Serang mudanya torana longku sangkuna pacot eka gila yang to saking sayang tika maju maju Rawa lek kade maju Siah holes Abel sahwini holes Rawa lek pada sabar teka juga labido Joko masa tanggal beto belas atas nama Muhammad Ribin Sanoto mula ida Cora etina aki Nabe tika pun tero mencara Nekok matrape tanggal dulekor akar jeeng Arwa andi Haryono pada badan Duma ajan citirno Pun gula etina Arelaku bintang surya akar je akan tok tadale nak melo bibini yo jaga lah jayu untuk buka bangku aduh boleh lah aduh boleh agak nekok jip nole tolong bergula putra sonita bila badar akar jelak luna bintang surya harto har laguna akar je harto har laguna harto har pasopati rang-rang deduk Bila Joko ngesep Roa Ari Panji Roa Ahmad Labatir No Semangki Roa Badaka Ali Pangeran palang elong sela nyorot esono ikentak i Apa ya apa ya kentak bebini nama nyonok elong ilong dia Angka tapat angkat dapat boleh mak gerus angkat dapat i Anyanyi Kawin kontrak wase Joko mesat tanggal beto belas hari mabelia dengka rasin nombangnya dengka bro Mahmudi si ego cak bisa na santoso bila kerja Mahmudi
Dari mata moy apel amsus laguna bentosane. akan hilang walau di negeri seberang mergo cintaku yo mong karo sampeyan. Polis, Dek jangan jangan kelewatan kelewatan. tresnoku iki mung cuma saudan. Ono maneh kata sayang-sayangan mergo janjine yo mong kawin kontrak. Ayo kawin lari Mas. Haji Mas Noto gede kok puser alam. Agen tong naatale bro. Grup Segon kasih. Selanjur cinta mati di kau yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawin akan ku bayar kontan. Belasan karenan hijab kabul kumandan. Seliramu kangenan terharu aku nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk apa? Cinta yele. Sayang. Kau besai. Terima kasih. Matur saya busa kalangkio. Duh kakandaku sayang. Ronda-ronda saongke. Paras tanepan wajahmu yang ku kenal. Tak akan hilang walau di negeri seberang mergo cintaku yo mong karo sampeyan. Mas jangan kelewatan. Cek mata lebot. Suku iki mung cuma sebulan. Temenan. Putra kaleleng tak mari kerong indah berlian. Kades tenonan putra padeg dengan Amsa putra panaongan putra BTBD. Gentar alam bro. Maju tak gentar putra tunas muda. Telok eok laok entare empak ejedojo. Pokok na paro telok anibong. Telokan kalau eng benrita ben presti kalau nak. Telok empak jadi apa bareng. Telok empak jedojo ambar muda anu berarti. Ampos mania. Torjugan bersama putra Harapan Jaya. Telok putra Sonita berarti bentaser. Ya Ida lakin aja tem Ida maksud entare eng Ida megala eng putra Sonita Taserjaya deretan nomor telok kong lakong edaja apaan nih hari ya bila tak dari tabun dojo kata bun lauk macam plake tokot ria aurok aduh kona sakit tabu arembi ada nomor kapira nomor telok yo 4 yo dan jadi 4 45 telok 4 nang teng luwi nang teng wi
Cek kalceng kalwi bekto naki satengah telok wi, patenang wi. Monti kata nang dengar bagi sinawar, bagi karahman roa, sinal. Aduh ngiring iya tore ma iya Asrawi atas nama putra Patian, putra tunggal, putra Kades Benosare, putra Tasik Piring. ane kok treng ten Asrawi le putra Pati Ambar muda go orang lama cek gentong Pasir Badur orang gak macek gentong lokal tepok Ambos Mania. tau ajen jika tika sorang deh ajen jika tika sorang katika sorang le bila alam polong ya Asrawi alam polong Maka burambu wi. Yuk sinawar kareh, sinawar. Minta atoron na ida kendel kalaban cetom gending tagude. Tagude. Iya dek njo. Dua de kosemik terakhir aja dia depan dia toron lagi ya. Iya. Mun lempuan mele cemuan tong rama tak ngarunyuan ko. Keras gilo. Lati na tekak kare 12 biki mo. Ya. Sao mo pola na benin aja na tibi ngaros malolo. Ngaros malolo. yuk saluki Siapa sih minta dah? Laju nyanyi Pak Kosi Asbula minta aja dah. Jaran dadak si majer. Nemu TikTok buru. Takut kala kena orek Bos aja ria sampoyo. kakak segendeng seratin ngampong alang kena Ratin mondatina keng jampo lebur ngampong le. Gula ngarap bekal laki kanan Dela dom aja ria. Tuh. bantu nyaresep kade mas kawin menelamaran tak efek Kalanir bekas ado. pokok kawinan gula darah seletan kel ngode Agabina yele. Agabin ben Mas Nayu yele. Apa agabina ben Ahmad Pei. Arajo on Ahmad le. Bejo temyo. gula bentika
Surya Purnama bro. Pangarep kula cuma dekati ka. Semar Meso, Sabar ate Mahkota Jaya. Ayo jalan. Orang bila panteng tak nyari adu orang lain. Ayo Mas Sudi Salenger, Tak efek Rahman Tasek Pokok Merek. kabina Mas kabina Rosko bensa jodoh. Apa jong awak na yele. Iya kak Setia bini soleh hayo. Solin Pina Satia bojong le. Kengat tebak temor. Mula bana tiga muka tak apa saat. Pangarep kula cuma dekati ka. Tak sabar ate mula se apolongan. Dalam ate mula arasa ngaoleh tika. Mula ngentos orang lake arwah entar de temor kare edente cencina paangker omong. Ada. Apa macara jiri? Mana yang teneng ibara makanya lebat temor. Jadi benar tak sayang kabak na. Iya enggak tak sayang mana tak ada besena. Saya sayang kabak na jotem mata entare jotem. Mana mesara yang terdesang kok. Iya ngku. Marah. Ada jotem kat TV aku leteng kayak aku leteng. Jadi hak tak jotem bener jadi aku kondongan. Ngejung nung 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 nung. Telok. Mak telok rai. Katanya ikut. Beluk petok dekik saya keluar rai. Bulu petok. Nomor rasa beleh. Du angin. Du angin. Du angin. Du angin. Sia. Caleg ker laju supar lande. Depa aki. Balakay kan. Salam gerak dari bulan. Salam Sampai maghrib Ramator sumber urip putra saudara. Putra saudara. Angin salam gerong dari bulan. Salam de nama betet. Cey. Haji Hekam Gediko
matureng kanjeng ngasinar aduh angin pada pagi salam kerok bedek matureng kanjeng ngasinar Tanjung Gembangan edodona abulu aduh angin pada pagi kerong salam terima kasih. Lanjut boleh turun tak usah ke lemak P6 betok langsung entare. Sampai nyiceng bedek matureng klambi koni nyonar kanjengnya ati lu sarta atupang tanjung ngakui bengkel gelang sokona akalo mani edodona Duh angin, aduh angin depan pada pagi. alam kerang dari bulan salam Salam Ramayana serang oleh sudi stop. salam terong Tak langkong dek saja grup tuan rumah kane sere. Atanak banyak ongku kanja lebih sapolok atanak. mon sapolo tak mendeng yan Nyampeli sape karopok odeng beda, karopok cukok beda, karopok babi beda. Bodoh karo bebi kiye. Beda. Nyaman gitu. Jera biasa na sendok nono nanto. Iya. Nono. Karo bebi. Se Dos keluh. cek kalau pae nono. Mun lupa Kalau mana setong geding, cukir-cukiran. cukir. Enggak. Hah? Lu Pak Kalebun Karim bisa minta. Pak Kalebun Karim ben Kak Rusman. Engki kan? Ah, berma, engki kan? Kir-cukiran kan? Iya, njok. Anggo kir-cukiran kan? Kir-cukiran. Lah. minta arling sapolo Stop. Cukir. Wek langsung. lah Rengse mulanya Pak Kalebun Kadera Rem borok Pak Kalebun Karem juga Bapak Rusman arwah edi lauk beda carek amin sekarang kong palong guna Pak Kalebun Karem pungana mak tadak padang asrawi sorotoro
Nape poler wa Kak Rusman Ruak pada Kak Rusti Pak Apel Wa esak seejukan ban Pak Kalebun Santoso Reng tanggal belu lekor bulan sapolo arek-arek eman Eka Andi Kak Resman Eka Andi bila putra pakon jeng rabi bulan sapolo tanggal 20 arek-arek esto mules tak menyara apolongan kareni nape pole geni kok loh hari ada korbian ya dari Kalebun nak bodoh ya bodoh duh saya Kak Rusman mun aneh kok le Pak Kalebun karem nape pole buser alam aneh lokal tak kapra buser alam dewa mabuk nape boleh rang-rang nedung juga agam seta iksa dewa mabuk le aniko tanggal 19 April Aji Pak Kalebun Santoso putra saudara aniko pun pada apolong tak anda apolong tak Pak Kalebun karem Pak Kalebun Santoso Pak Kalebun togot kene aniko pasopati nyaman Kak Sucipto Bula aniko beda ipanggung aniko beda ipang roa le aniko Kalebun mo alim nape boleh warsito calon Kalebun Pak Kalebun karem le Pak Kalebun topo teker Pak Kalebun Santoso le Pak Kalebun Curuan sekarang kembangis tolen bunga roa le Pak Kalebun Karim abri korbian gini kok saratosan kok angkat dapat boleh empak kok saja Aku siancep
Yuk terakhir. Njuk son ramaknya menunggu karena entah nomerang udah kian. Montada aspan dia mola. Hah? Montada aspan dia mola. Iya. Siapa? Suki jadi norok dua, cok si alam tekak nyaman. Jadi apa nih? Sian? Jadi atau kang setelah musona boleh Suki. Jadi orang kiliang. Iya, jadi nyonto perangkat aja dia. Iya. Kabel desak deki. Jadi Iya. saya guna menem kok. Langsung karena kak Dinto, elabeng selaki banyak acara. Teti neka rampe langsung. Pas itu. Enggak iya. Oh iya tak marin tos dulu ini mulai saya rampia tak enggak iya tina. Lanjut. Putra Panaungan, Putra Padengdengan, Putra Maju Tak Gentar, Kong Langkong Putra Tunas Muda, Putra Gabungan Jaya, Kong Langkong Putra Biti-Biti Laok, Gentar Alam, Putra Kades Tenonan, Kong Langkong juga tak mari kerong, Indah Berlia, Putra Kalelek akar dia bulan 10 tanggal 2, Mada Tengah Sero Om. Obati rindu. Obati rindu biar tidak menjalar kemana-mana. Bagus. Kena lambung. Ati ebum menyala di laut, cahaya purnama tak mau egande. Wasik. Toleh. Kaulah yang Ku cinta. Kaulah yang puja. Ku puja. Siang ku terbayang kala malamku terkenang. Datanglah sayang, Sayangku. ku rindu jamu. Bosapona di magotor ya ki. Dalam mimpi obati rinduku. Obati rindu. Wasik. Yuk gentar alam rahwini, Putra BT-BT Enjung, Gabungan Jaya Geniko, Jayang Uwen. Jauhnya jarak terbentang, takkan pernah jadi penghalang. Ku di sini mendoakan kau cepat pulang. Cepat pulang. Sesak di dada menahan rindu. Sudah lama tak bertemu, sepi terasa hatiku tanpa dirimu. Tak mare kerong bro. Putra Kaleleng maju tak gentar, Putra Tunas Muda. Monajib. Terlo akar jogi abida cara ria Muhammad Niko. Wah, ngecung palemes-lemes yus. Ngecung palemes-lemes. Calon kerja. Gentar alam ada calon aja. Ada Indah Berlian ada. Kong Langkong Putra Kaleleng. Samsei bulan 10 tanggal 2. Tunas Muda juga agar dia siapa ya? Putra Kades Tenonan agar pada tanggal 2 kepi. Atau lagi selamat datang gandring Anom, Longkulares,
Bulan 10 tanggal 2 kapi jeda sasangak karjo. Ruaka samsai saya kerja putra kaleleng persatuan Purwanto go ben gandring anom Mon Anika sampai agrab aksa putra panungan kira kena belu putra batang-batang lau cuken kalele Karek Hasan bro kepada saya Roa kaatan Roa rawini kang iswan Arwah badan jago jalan kang tirno Arwah morajib juga kades tak langkong Marina Karjo panitia bon grup tak anu serang modar ya ngunceng dukon siaoroa Arapa Arya rogek kasih manjeki karjana tulin aku rasane sama leme kalak saare duh cara apa nasi natulin gua tak tahu boleh kanja karubona ro putriku si ade lumut ya rumongso anak gawe ambo sila dopak singakan arah kan akan geluh jenuai di mantar katemuran na lah tepak jadi
tepak lah je dia. Tepak badan dik laki bang sebeng je dia. Tepak Hanan, Hosen pada binina. Setelah Sutresno tak norok serius. Oh, Terus mandi na Yus. betian nanti na Hosen na. Kentek na saya katua, na putus cinta bentando. Na dule mangkata bulu mangkata. Andinan kok norok. Basa perpanare male neko sugi ben rahmat apolong kok. Ani Papa. kok le bodo Pa. Purwanto. Pa. Nanti Niko le anti abong. ammu tijo bicara. Sandit rang-rang. Encung Yo mas sandit sandit rang rang agak lebih nyare saya jeleng ya. Cuy. Ajanjinya rese jelang. Ajanjinya rese jelang sejelang. Yo mas sandit sandit rang rang agak lamping alak saya jeleng asarong wa biru tengah. Bagus. Ajanji bagus sana Bekan kerang coba detika Coba detika Dojo Eben Santono. Mas Sandit sandit rang rang Kan akalampi mule sejelang le. Sanoto are sato kobo sajelang go. Mak ngocak tika kabule senang. Jak senonto tika pon senang. Tika pon senang. Lah beremah menang. Menang bakut. Apa wajar jadi ada? Iya. Kau seberem para make Pak. Ari ya make Pak nabile ngon kau saya takut rosak bile tajak sobung. Yuk sono bulan belut nak kelema akar je pada tengah ida family semalam berkon karya. Berma Montak bunga famili tak nangka ya. Ya. Jari ampo salingku kata jaga na suki. Biasa mun Suki jari ampur malebur kabung ngajak taruh andi tibik na jaga. Kili yang Kalaben setong lagu. Ya, engkau tak ngocak wek ya. Kwek. Aduh apa ya? Tang lagi dong mah ya. Ya cara jari ya buat nam. Kanjeng. Tajamnya betul. Karang. Betul lagi. Dari SL Yus nyanyi dari SL Yus. Lor ke kilo kang kok. Andinang kok XXL. Seida double triple Seida. Enggak S. Sia. Pret. S cak nama rah. Yus. Cak nasi. Iya, lagu S. Za. Pret.
Serah tak dihiraukan benbuhoi. Anggap aku yang bersalah. Kau anggap aku yang berdosa. Serahkan dirimu paling benar. Abi lah, Abi. Berulang kali ku ucap Apel Dayati. berulang kali ku maafkan. Pandainya dirimu berdusta. Pandainya dirimu bicara. Melempar batu sembunyi tangan. Yuk Purwanto jaga Rahmat Rusdi Sugi. Jangan frustasi Sugi. Nanti abang tak sono. Goyang aja nanti. Mana mungkin kapal sampai ke tujuan. Ngalak saya membara Lutfi. Ke pantai bahagia. Santoso. Tajamnya karang, jauhnya laut merah. Tiada mungkin. Akan mempersatukan cinta. Aku pun tahu kau takkan bisa mencintaiku seutuhnya. Berapa kali ku takkan. Berapa kali ku maafkan. Pandainya dirimu berdusta. Pandainya dirimu bicara. Melempar batu sembunyi tangan. Setajam jarang kau bicara. Cek 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 cek. Cek cek cek. Mana mungkin kapal sampai ke tujuan. Untuk berlabuh ke pantai bahagia. Arya serak kabeseria. Tajamnya karang, jauhnya laut merah. Tak mungkin akan mempersatukan cinta. Aku pun tahu kau takkan bisa mencintaiku seutuhnya. Berulang kali ku Ucapkan. berulang kali ku maafkan. Pandainya dirimu berdusta.
dusta. Pandainya dirimu bicara, melempar batu sembunyi tangan, setajam karang bicara. Terima kasih matur saibu sakalagong, matur saibu sakalagong. Cokir-cokiran lek madanoro kalabang misong. Cekir-cekiran sadar Idan gondel Supriyadi. Cekir-cekiran Mado jalan penjungake bong. Madenoro ajalan mandek kelabong. Wa ilabong tos antosan tong nyatikan. Mon adiko satejana padoa gompol iman. iya 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 Aneka umat bedadinko intarana pasotongan. Cokir-cokiran Arena wah ponak kaboro. Cokir-cokiran ruak bedasa ono. Stop. Riyadi, Mas Rito, Rakib Saono, Jailani, Jasuli, kong langkong juga Mas Sedi, Bapak Jumat, juga Haji Sehi, Sehi, ada Haji nada, Haji Kaut, Riyadi, Mas Rito, Sehiruddin, juga Saono, dok Mas Saono buru tinggal di nai, Jasuli, Ruak Saono, bak na mari nang keida kendul, mari nang keida kendul bak na, nang teng dari dia no, serius, ya dia ya dan gelu menang tengah, iya dan gelu apa long desa, Asrawi Toron, Asrawi Toron. Muhlis Nyonya Sunaima. Bu, on tulin tadi kaganti ale. Muhlis juga Rakib Jasuli. Demak anu rengai. Demas rawi. Yen puspa nang ngomku. Ponja ya. Saono tak nang teung, boleh nang teung terkem lagi. Apa yuk? Kenting yuk. Warsito nang tengungku. Apa aku si aja tak nang teung nah. Nak saono mau tak nang teung. Ayo mau nena binian yan. Apa lembi lek lebur lek. Anjor pesena. Duh. Malu putu marah lagi jangan kok laju. Apa? Apa? Palataran.
atore ayana pika maia lilik bunda nafika Nafika bodo di mai Mama Nafika bodo di Mama Nafika go bila malam areka aneka warsito ayah Nafika le kadung ate reka rasana Riyadi jika seteng seeka berak masrito jika seteng eka berak kak jasuli kak raki yo Mas Rito Geniko penyonya Sundiana warsitole ayana pika Mohles mama nafika dun kok nyonya ani kok dungan nyonya seekat rabulan comat pika mun kereng ma entaran sekereng mak comat pika lamun kereng entaran ruang warsito Neko aspar le pada kabar kiago bila mukles ruang Riyadi Eno Cikaut bila rengeman tak kira tak kira belis tur eka andi Riyadi tak kira belis tur eka andi tole pergi Eno Cikaut kabar kia Waksa Riyadi Mas Rito juga jasuli kak raki aneko pada warsito calon kalebun Ruak mak Jumat Minangkasa sepo esote dan Ramayana Ruak mak atur
Jadi janji lek cepet cukup seteng apa ngabeti. Tak langkong ki seperti ongke enno haji kawat kong langkong pada edi pada mas Rito rakib juga nesauno Yasuli Riyadi Banyonyana satu je Banyonyana ni kaki kong langkong juga pada Mas Edi tak ketinggalan Bapak Jumat pada Sehi juga Muhlis Nyonya Sunaima dan juga Warisito ben mamana Ben Lili bila Warisito kong langkong juga pada Aspar Yerek ongke sateja juga pisan tua pisan muda ongke bunga family kat dinto ampon depak debek telepon Amit Ayana Sarip juga ongke juga pada Suryadi Asrawi montak mendeng tak usah toju Torok dari Riyadi helu ya. jaga gelu jaga Korbian nak. iya Bos 100 nah. iya mau bos sarong pola nah Ada bos sarung ria bodena saiket nah. Paling sarong di 2 saiket. sarong mon aben de 1 juta sela 500 Iyo. jadi ya sarong Enak. Ayo taretan boleh saya kerja lari saiket. lah tina lah iya tina sosok ada ki teti Tara pada kadua-kadua lah cuy. lah sip Njok mare 100 ya. Mare Riyadi. Demar ya ayo aspar dulu Mbok, mak nonong dia. Rakib. rakib aspar pada ngirem yuk kepi major saya keton rawat namun sadia Enno cikaut saya kat Muhlis tak beri korbian di sakale Muhlis rasa bener salamatin na dua on salamatin na bengko salamatin na mas kabin rumah Muhlis sungguh kok Mas Rito salamatin na kapal to kapal si timur lorong roso berumah to sia bicara jeria jeria na tak bisa aja dek iya antara pon Mas Rito sareng rakib kak dinto sisa pisan ki Mas Rito sareng rakib sisa pisan ngireng putri-putrina ongke nyonyana Mas Rito nyonyana rakib juga nyonyana Edi nyonyana Cikaut ongke satu aja ongke gelu se laki nabade di atas ongke juga nyonya Sunaima ongke satu aja tak ongke oh iya Nyono pamit kaula paling mana Mas Rito Jukan Edi Badarakib Eno Cikaot sauno udah emak tak beri korbian nih Jukan amit kaula dak sono mare dateng ida kendel sohir ya amit kaula dak sairuten katuana serang muda
10,5. Mun aneka tratan saya Pak Jumat nika sasapaka kerjana panjenengan tersalamut tolen patrana terbada acudu paste akar jatar tak kararepot Pan Bensuki nikah andalung ayana sarep nopi mamana jadi kok boleh aspan Bensuki nabur besetole saono ben sunah milik majalana putri sastria belit kini kok asis holil bila saono ben sunah milik kini kok majalana anggota putri sastria belin kia nyoon amit palemana tole kendala sakanca cukana bunga famili cukana sakancawa ramayana aspan nape polerua ramayana rangrang mole sudi mak tade ngirim sakale yuk putri cukan sakanca putri kendel suki putri pamiten ria ngirim ke sudi yuk wadi nyoon amit kendala sakanca kasakanca serang muda kak sai sekarang kamu panis tona serang muda panjenengan alatin kauda arwah
sitok jasuli cukan rakib ruak masa ditak katikalan ruak Pak Jumat Kak Soli ruak rakib banasaoni majarana apa sagilandan petanda nah juga benaja cukan enoji kaon cukan mokles aspar edi tak katikalan nape boleh kene kak bunaili ban ida majarana kene kak bunga pamili sesama keto cukan panglima Ridwan tak katikalan kong langkong dok satejo serang muda bila Suryati Asmarianto majarana bunga emas kuade Nyona pamit tolen sakanca bunga pamilih Pakistona serang muda cok pangubah Pengalangkong ruak kak sahirutin Saini Sayang beribu-ribu kali sayang beribu-ribu kali sayang. Sang waktu sudah mulai tidak mengizinkan untuk kami melanjutkan acara pagelaran kali ini. Menoleh ke sisi barat sang matahari sudah mulai tenggelam. Maka dari itu mohon maaf yang terbatas apabila ada kesalahan dan juga kekeliruan. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai